5 പുസ്തകങ്ങൾ തോറ എഴുതുവാൻ അവന് ആത്മാവിന്റെ പകർച്ച വചനത്തിന്റെ പകർച്ച നൽകുകയാണ്. 5 പുസ്തകങ്ങൾ തോറ എഴുതുവதற்காக വചനത്തിൽ പകർவை കർത്തർ അവனுக்கு കൊടുத்தார். വലിയ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഹോരേബ് പർവതത്തിൽ സിനായ് മലയിൽ ഇതാ വ്യാപരിക്കുന്നു. മഹിമயான தேவ பிரசன்னம் சீனாய் மலையில் ஹோரேப் பர்வதத்தில் நிலை கொண்டிருக்கிறது. കത്തുന്ന തീ വാനത്തെ തൊടുന്നു. എരിகிற തീ വാനത്തെ തൊട്ടது. ഭൂമി കുലുക്കമുണ്ടാകുന്നു. അവൻ ഭൂമി അതിർച്ചി ഉണ്ടായിತು. കാഹളനാദം ഉയരുന്നു. കാഹള ശബ്ദം കേട്ടது. ജനം ഭയപ്പെട്ട് അകന്നു നിൽക്കുന്നു. ജനം ഭയந்து നീങ്ങ വിലകി നിன்றார்கள். വേദപുസ്തകം പറയുന്നു മോശയും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു പോയി. വേദപുസ്തകം சொல்கிறது മോശ சொன்னான் நான் பயந்து போனேன். ഞാനും ഭയന്നു പോയി എന്ന് മോശ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഭയந்து போனேன் என்று മോശ சொன்னான். ദൈവം പറഞ്ഞു. ஆனால் கர்த்தர் சொன்னார். പുറപ്പാട് 34:7 വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ യാത്രാഗമനം 34:7 വാസിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അകൃത്യവും അതിക്രമവും ക്ഷമിക്കുന്നവനാണ് മോശേ. நான் மன்னிக்கிற தேவன் பாவத்தை அக்கிரமத்தை மன்னிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறேன். ഞാൻ അകൃത്യത്തെയും അതിക്രമത്തെയും ക്ഷമിക്കുന്നവനാണ്. അക്രമങ്ങളെയും അന്യായങ്ങളെയും മன்னிக்கிற தேவன். 1000 തലമുറയോട് ദയ കാണിക്കുന്നവനാണ്. 1000 தலைமுறை மட்டும் இரக்கம் செய்கிற தேவன். രാത്രി നിങ്ങൾ പാരമ്പര്യ പെന്തക്കോസ്തുകാരായിരിക്കുക. இந்த இரவு கேட்கிற நீங்கள் பெந்தெக்கோஸ்தேக்காரர்களாய் இருக்கிறீர்கள். പാരമ്പര്യമായി പെന്തക്കോസ്തായിരിക്കുക. பாரம்பரியமான பெந்தெக்கோஸ்தே அனுபவத்தை சார்ந்தவர்கள். പുതിയ വിശ്വാസികളായിരിക്കുക. പുതിയ വിശ്വാസികളാக இருக்கிறார்கள். ആരാണെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണമേ ദൈവം ക്ഷമിക്കുന്നവനെങ്കിൽ മനുഷ്യരും ദൈവമക്കളും ക്ഷമിക്കുന്നവരായിരിക്കും. யாராக இருந்தாலும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் நம் தேவன் மன்னிக்கிறவராக இருக்கிறார் என்ற நாம் மன்னிக்கிறவர்களாகவே இருக்க வேண்டும். മലയാളി മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും ബംഗാളി കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാറില്ല. മലയാള പിള്ളാമൻ பெற்றோருக்கு ஒருபோதும் பெங்காலி பிள்ளைகள் உருவாகுவதில்லை. തമിഴ്നാട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും പഞ്ചാബി പിള്ളേരും ഉണ്ടാകാറില്ല. തമിഴ്നാട് பெற்றோருக்கு ஒருபோதும் பஞ்சாபி பிள்ளைகளும் உருவாகுவதில்லை. ക്ഷമിക്കുന്നവനായ ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും കയ്പിന്റെ മക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. மன்னிக்கிற தேவனுக்கு ஒருபொழுதும் கசப்பின் பிள்ளைகள் உருவாகுவது இல்லை. രാത്രി ആരോ കയ്പോടെ ഇരിക്കുന്നു. இந்த இரவு யாரோ கசந்த இருதயத்தோடு ആരോ പ്രതികാരം ചിന്തിക്കുന്നു. யாரோ பிரதிகாரம் செய்யும்படி விரும்புகிறார்கள். ആരോ അൺഫോർഗിവ്നെസ്സിൽ ക്ഷമയില്ലായ്മയിൽ ജീവിക്കുന്നു. யாரோ மன்னிக்காத அனுபவத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി മനസ്സിലാക്കണമേ ആ കയ്പ് ആ പ്രതികാരം നിന്നെ തകർക്കുന്നതാണ്. இந்த இரவு புரிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த கசப்பு அந்த வைராக்கியம் உங்களை தகர்க்கிறதாக இருக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഈ രാത്രി നമുക്കൊന്ന് ഏറ്റെടുക്കണം. ஆண்டவருடைய சுபாவத்தை இந்த இரவு நாம சுதந்தரித்துக் கொள்ள வேண்டும். ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയല്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഈ രാത്രി നമുക്കൊന്ന് പകർത്തിയെടുക്കാം. தேவனுடைய வல்லமை அல்ல தேவனுடைய சுபாவத்தை நாம சுதந்தரிப்போமாக. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയല്ല നമ്മെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. தேவனுடைய வல்லமை அல்ல நம்மை பரலோகத்திற்கு கொண்டு போகிறது. നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെയാണ് നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. நம்முடைய சுபாவத்தை தன் தேவ சமூகத்தில் கொண்டு போக வைக்கிறது. നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് നമ്മെ ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തിക്കുന്നത്. நம்முடைய வாழ்க்கை தான் நம்மை தேவ சமூகத்துக்கு நேராக நடத்துகிறது. ദൂത ദൈവം ക്ഷമിക്കുന്നവനാണ്. அவன் செய்தி தேவன் மன்னிக்கிற தேவன். ഓ ഈ രാത്രി കേൾക്കണമേ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു. இந்த இரவு கேளுங்கள் வேத புத்தகம் சொல்லுகிறது. വാക്യം 28:13 സദൃശ വാക്യം 28:13 വായിക്കുമ്പോൾ നീതിമൊഴികൾ 28:13 വാസിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ലംഘനങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്നവന് ശുഭം വരികയില്ല. தன் பாவத்தை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான். അവ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന് കരുണ ലഭിക്കും. அவைகளை அவன் ஏற்று சொல்லி விட்டு விடுகிறவன் இரக்கம் பெறுவான். ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന് കരുണ ലഭിക്കും. அறிக்கையிட்டு விட்டு விடுகிறவன் இரக்கம் பெறுவான். ആദാം ഏറ്റുപറഞ്ഞില്ല. அவன் ஆதாம் அறிக்கையிடவில்லை. ആദാം മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞു. ആ ഹവ്വയെ കുറ്റം പറഞ്ഞു. ஆதாம் மற்றவர்கள் ஏவாளை குறை கூறினார். എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല കർത്താവേ, எனக்கு பிரச்சனை இல்லை தேவனே. അവൾക്കാണ് കുഴപ്പം. அவளுக்கு தான் பிரச்சனை. അവൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല കർത്താവേ. அவள் சொன்னால் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை தேவனே. പാമ്പിനാണ് കുഴപ്പം. இந்த சர்ப்பத்துக்கு தான் பிரச்சனை. എപ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ തോൽക്കുന്നു. எங்கே மற்றவர்களை குறை கூறுகிறோமோ அங்கே நாம் தோல்வி அடைகிறோம். അതേ ആദാം എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് തന്റെ ലംഘനങ്ങളെ ഏറ്റു പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ அதே வேளையில் ஆதாம் தன்னுடைய பாவத்தை அறிக்கையிட்டிருப்பானே ஆகில் വേദപുസ്തകത്തിന്റെ സ്റ്റോറി മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നു. வேதத்தின் செய்தி இன்னொன்றாக மாறி இருக்கும். ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ നിന്റെ സ്റ്റോറിയെ മറ്റൊന്നാക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. என்னை கேட்கிற அன்பு தேவனுடையவர்களே உங்கள் வாழ்க்கை சரித்திரத்தை மாற்ற கர்த்தர் விரும்புகிறார். അതേ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാണ്. ആ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്തരെ മഹിമപ്പെടുത്തலாம். ദൈവത്തിന്റെ വചനം കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവൻ தேவனுடைய மகிமை கடந்து வந்தபோது ആദാം ഏറ്റു പറഞ്ഞില്ല.
ஆதாம் அறிக்கையிடவில்லை. ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന് മുൻപിൽ ഫറവോൻ തന്റെ കുറ്റം ഏറ്റുപറഞ്ഞില്ല. தேவனுடைய சமூகத்துக்கு முன்பதாக பார்வோன் தன்னுடைய குறைகளை அறிக்கையிடவில்லை. ഫറവോൻ ചോദിച്ചു, ദൈവമോ അവൻ ആരാണ്? அவன் பார்வோன் கேட்டான், தேவனா அவர் யார்? നെബൂഖദ്നേസർ ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴ്ത്തിയില്ല. நேபுகாத்நேச்சர் தேவ சமூகத்தில் தன்னை தாழ்த்தவில்லை. ഞാനല്ലയോ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത്? நான் அல்லவா இவைகளை எல்லாம் கட்டினேன். ഈ രാത്രി നിന്നെത്താൻ ഉയർത്തരുത്. இந்த ராத்திரி உங்களை உயர்த்தாதிருங்கள். ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യല്ല. இந்த இரவு தேவனை நோக்கி கேள்வி ഇന്ന് கேட்காதிருங்கள். രാത്രി നിന്റെ കുറവുകളെ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യല്ല. இந்த இரவு உங்களுடைய குறைவுகளை ஒயிட் வாஷ் பண்ண வேண்டாம். പകരം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിന്റെ കുറവുകളെ ക്ഷമിക്കുന്നു. அதற்கு பதிலாக தேவனுடைய சமூகத்தில் அறிக்கையிட்டு விட்டு விடும்போது தேவ இரக்கத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம். എല്ലാവരും പെർഫെക്റ്റ് ആണോ? വേദപുസ്തകത്തില് அவன் വേദപുസ്തകത്തിൽ എല്ലാവരും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നുവോ? வேத புஸ்தகத்தில் எல்லாரும் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கிறார்களா? ഒരിക്കലും ഇല്ല. ஒரு பொழுதும் இல்லை. വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, வேத புஸ்தகம் சொல்லுகிறது, ദാവീദ് ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ പാപം ചെയ്തു. தாவீது தேவனுக்கு முன்பதாக பாவம் செய்தார். ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പാപമാണ് ദാവീദ് ചെയ്തത്. ஒரு சென்ற பாவத்தை அவன் செய்தார். എന്നാൽ ആദമിനെ പോലെ ഫറവോനെ പോലെ നെബൂഖദ്നേസറിനെ പോലെ അവൻ തന്റെ പാപത്തെ മറച്ചു വെച്ചില്ല. அவன் ஆதாமை போல, அவன் நேபுகாத்நேச்சரை போல, அவன் பார்வோனை போல தன்னுடைய பாவத்தை மறைத்து வைக்கவில்லை. 51 സങ്കീർത്തനം 4 വാക്യത്തിൽ താൻ നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു, 51வது சங்கீதம் 4வது வசனத்திலே அவர் அறிக்கையிட்டு கூறினார், നിന്നോട് തന്നെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു ദൈവമേ. உம்மோடு நான் பாவம் செய்தேன் தகப்பனே. നിന്നോട് തന്നെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു. உம்மோடு நான் பாவம் செய்தேன். നിനക്ക് അനിഷ്ടമായത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. உமக்கு பிரியமில்லாதது நான் செய்திருக்கிறேன். രാത്രി യുവാവേ യുവതിയെ, இந்த இரவு வாலிப சகோதரனே சகோதரி, സഹോദരനെ സഹോദരിയെ, சகோதரனே சகோதரி, അതേ നിന്റെ കുറവുകളെ വെള്ളപൂശരുത്. உங்களுடைய குறைவுகள் மேல வெள்ளை அடிக்க வேண்டாம். പകരം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുക. பதிலாக தேவனுடைய சமூகத்தில் அறிக்கையிட்டு விட்டு விடுங்கள். ഒരു യഥാർത്ഥ സംഭവം പറഞ്ഞ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. ஆமென். வேகமாக முன்னே கடந்து போகிறேன். ഒരു യഥാർത്ഥ ജെന്യുവൻ സ്റ്റോറി, ഒരു ഉള്ള നടന്ന സംഭവം പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. ஒரு நடந்த செய்தியை சொல்லி நான் முன்னே கடந்து போகிறேன். അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. அமெரிக்க ஐக்கிய தேசத்தில் இது சம்பவித்தது. നല്ല ഒരു വിശ്വാസ കുടുംബത്തിൽ ഒരു സഹോദരൻ, ഒരു യുവാവ് ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടു. ஒரு விசுவாச குடும்பத்தில் ஒரு சகோதரன் பிளந்து வளர்க்கப்பட்டான். അതേ 12ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് മറ്റൊരു 100 കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള വേറൊരു പട്ടണത്തിൽ അവനൊരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചു. 12வது വകുப்புக்கு பிறகு நூற்றுக்கணக்கான கிலோமீட்டருக்கு அப்புறம் உள்ளதான ஒரு கல்லூரியிலே அவனுக்கு அட்மிஷன் கிடைத்தது. അങ്ങനെ ആ കോളേജിൽ അവൻ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു. அப்படியாக அந்த கல்லூரியில் அட்மிஷனை பெற்றுக்கொண்டான். ദോഷമായ പല കൂട്ടുകെട്ട് തനിക്ക് കടന്നു വന്നു. தவறான பல நண்பர்கள் பழக்கம் அவனுக்கு கிடைத்தது. അമേരിക്കയിൽ മയക്കുമരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കുറ്റകരമാണ്. அமெரிக்காவிலே மயக்க போதைப் பொருள் என்பது பயங்கர குற்றமான ഒരു ஒன்று. ദിവസം പോലീസ് അവന്റെ കയ്യിൽ മയക്കുമരുന്ന് വെച്ച് അവനെ പിടികൂടി. ஒரு முறை போலீஸ் அவனுடைய கரத்தில் மயக்க போதைப் பொருள் இருப்பதை கண்டுபிடித்துக் கொண்டார்கள். അവനെ ജയിലിൽ അടച്ചു. அவனை சிறைச்சாலையில் அடைத்தார்கள். വാർത്ത വ്യാപരിച്ചു. കുടുംബം മുഴുവൻ അപമാനത്തിലായി. அந்த குடும்பம் முழுவதும் அவமானத்துக்குள்ளாக்கப்பட்டது. ആ കുടുംബം വളരെയധികമായി കണ്ണുനീർ താഴ്വരയിലൂടെ കടന്നുപോയി. அந்த குடும்பம் அதிகமாக கண்ணீரின் அனுபவத்துக்குள்ளாய் கடந்து എന്നാൽ போனார்கள். മാതാപിതാക്കൾ ആ കുഞ്ഞിന് കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു. மாவன் தாய் தகப்பன் அந்த பிள்ளைக்காக ஜெபித்தார்கள். രാത്രിയിലും മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ കേൾക്കണമേ. இரவிலும் பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிற பெற்றோர் கேளுங்கள். നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ വിട്ട് ഒരിക്കലും നിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഓടിക്കളവാൻ കഴിയത്തില്ല. உங்களுடைய ஜெபத்தை விட்டு உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒருபோதும் ஓடி போவதற்கு தேவன் அனுமதிக்க மாட்டார். ജയിലിൽ അവൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എന്നെ തൊടണമെന്നവർ തുടർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചു. அந்த சிறைச்சாலையில் இருக்கும் பொழுது அவன் தொடப்பட வேண்டும் என்று பெற்றோர் மீண்டும் ஜெபிக்க ഒരു ஆரம்பித்தார்கள். ചാപ്ലിൻ ആ ജയിലിൽ കടന്നു വന്നു. ஒரு சாப்ளின் அந்த நாட்களில் கடந்து ആ வந்தான். ദൈവം ദാസൻ ഇവനോട് സംസാരിപ്പാൻ തുടങ്ങി. தேவ மனிதன் இவனோடு பேச ஆரம்பித்தார். പറഞ്ഞു, ഞാൻ നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടവനാണ്. நான் நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்க்கப்பட்டேன். എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ജയിലിലായിരിക്കുന്നു. ஆனால் இப்பொழுது நான் சிறைச்சாலையில் അവനെ இருக்கிறேன். കൗൺസിൽ ചെയ്തു. அவர் ഇവர்களுக்கு ஆலோசனை അവന്റെ கொடுத்தார். ആത്മീയ ജീവിതം പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടു. അതെ, പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ஆவிக்குரிய வாக்கு மீண்டும் கட்டி எழுப்பப்பட்டது, மீண்டும் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. പ്രകാരം പറഞ്ഞു, സർ, ചില നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുവാൻ പോകുകയാണ്. அவன் சொன்னான், சார், நான் சில நாட்களுக்கு பின்பது இந்த சிறைச்சாலை வெளியே வரப்போகிறேன். ചാപ്ലിൻ പറഞ്ഞു, നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ കത്തെഴുതേണം. அந்த சாப்ளின் சொன்னார்கள், நீ உன் தாய் தகப்பனுக்கு கடிதம் எழுத வேண்டும். നീ വീട്ടിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കത്തെഴുതേണോ. நீ வீட்டில் வர விரும்புகிறேன் என்று கடிதம் எழுத வேண்டும். വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം நாட்களுக்கு பிறகு വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി അവൻ കത്തെഴുതാൻ തുടങ്ങി. அவன் மிகுந்த ஏக்கத்தோடு அவன் கடிதம் எழுத ஆரம்பித்தான். കത്തിങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത്. அந்த கடிதத்தை இப்படி எழுதினான், പ്രിയപ്പെട്ട പപ്പ മമ്മി, அவன் അன்பு தாய் தகப்பனு, മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. மகன் என்று அழைப்பதற்கு நான் தகுதியற்றவன். നിങ്ങൾക്ക് അപമാനം വരുത്തി. நான் உங்களுக்கு வெட்கத்தை கொண்டு ഞാൻ வந்தேன். ഇപ്പോൾ ജയിലിലാണ്. நான் இப்பொழுது சிறைச்சாலையில் இருக்கிறேன். ഇപ്പോൾ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു. நான் சிறைச்சாலையில் இறங்க போகிறேன். അതെ, ഞാൻ ജയിലിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുമ്പോൾ நான் சிறைச்சாலையில் கடந்து வரும்போது ആ ട്രെയിനിലാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. அந்த ட்ரெயினில் நான் கடந்து നമ്മുടെ வருகிறேன். വീടിന്റെ അടിയിൽ ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഉണ്ട്. நம்முடைய வீட்டுக்கு அருகாமையில்
അരുകാമയിൽ ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഉണ്ട്. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ஒருவேளை நீங்கள் என்னை பார்க்கிறீர்கள் என்றால், നമ്മുടെ വീടിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ആൽമരമുണ്ടല്ലോ, நம்முடைய வீட்டுக்கு அருகாமையில் ஒரு ஆலமரம் உண்டல்லவோ, ആ ആൽമരത്തിൽ ഒരു റിബൺ നിങ്ങൾ കെട്ടിയിടണം. அந்த ஆலமரத்தில் ஒரு ரிபன் நீங்கள் கட்டி விட வேண்டும். ഒരു റിബൺ കെട്ടിയിടണം. ஒரு ரிபன் கட்டி போட ആ வேண்டும். ഒരു റിബൺ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. அந்த ரிபனை பார்க்கும் பொழுது நான் புரிந்து கொள்வேன், என்னை நீங்கள் அந்த வீட்டுக்கு என்னை வரவேற்கிறீர்கள் என்று. നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കത്ത് ചുരുക്കുന്നു. நீங்கள் என்னை விரும்புகிறீர்கள் என்று எதிர்பார்த்து என்னுடைய கடிதத்தை சுருக்குகிறேன். കത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് அவன் கத்தை போஸ்ட் பண்ணான். ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് நாட்கள் தாண்டியது. ആ ദിവസം വന്നെത്തി അവൻ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി. அந்த நாள் வந்தது, அவன் சிறைச்சாலை விடுதலையாக்கப்பட்டான். വളരെ ഇടിക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നടന്ന് மிகுந்த எதிர்பார்ப்பான இருதயத்தோடு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு நடந்தார். ട്രെയിനിൽ കയറി. ரயிலில் ஏறினார். ട്രെയിൻ ഇതാ മുന്നോട്ട് പോയി. ரயில் தான் முன்னே போய் கொண்டிருக்கிறது. 15 സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. 15 ஸ்டேஷன் உண்டு. തന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല മാന്യനായ മനുഷ്യൻ അവനെ നോക്കി. அவர்களுக்கு முன்னால் இருக்கிற மதிப்பிற்குரிய ஒரு மனிதன் இவர்களை பார்த்தார். അവനിതാ വല്ലാതെ വിയർക്കുന്നുണ്ട്. இவர்கள் நல்லாக வியர்வை வருகிறது. നന്നായി വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. நன்றாக நடுங்குகிறார். ഓ അവന് വളരെ അസ്വസ്ഥനാണ്. வளர வேதனையாக இருக்கிறார். അതുകൊണ്ട് ആ അസ്വസ്ഥതയിൽ ഇരുന്ന അവനോട് ആ മാന്യനായ വ്യക്തി ചോദിച്ചു, മകനെ നിനക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത്? அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையை கண்ட அந்த கணத்துக்குரிய மனிதன் கேட்டான், மகனே உனக்கு என்ன சம்பவித்தது? പറഞ്ഞു, ഞാൻ ജയിലിൽ നിന്ന് വരികയാണ് സർ. அவன் சொன்னான், நான் சிறைச்சாலையிலிருந்து வருகிறேன். എന്റെ വീട് എനിക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. என்னுடைய வீடு எனக்காக திறக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்று எனக்கு தெரியாது. അവരെന്നെ സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. அவர்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்வார்களோ என்று எனக்கு தெரியாது. പറഞ്ഞു, സാരമില്ല, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി നോക്കാം. அவர் சொன்னார், அவன் பரவாயில்லை, நான் உனக்காக നീ பார்க்கிறேன். ഇറങ്ങുന്ന സ്റ്റേഷൻ വളരെ അപ്പുറത്തുള്ള സ്റ്റേഷനിലാണല്ലോ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നത്. நீ இறங்குவதை தாண்டி வளர அதிக அப்புறத்தில் இருக்கிற ஸ்டேஷனில் நான் இறங்குகிறேன். അതുകൊണ്ട് നീ റിലാക്സ് ചെയ്തിരുന്നാട്ടെ. அதனால நீ பிரச்சனை இல்லாம இருந்துக்கோ. അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട സ്റ്റേഷൻ വരികയാണ്. அந்த ஸ்டேஷன் தாண்டி நீ இறங்க வேண்டிய இடம் வருகிறது. പക്ഷെ അതിന് മുൻപാണ് നിന്റെ വീടെന്ന് നീ പറഞ്ഞു. ஆனால் அதற்கு முன்னால் உன்னை வீடு இருக்கிறது என்று நீ ഞാൻ சொன்னாய். നിനക്ക് വേണ്ടി നോക്കി പറഞ്ഞു തരാം. நான் உனக்காக பார்த்து നീ சொல்லுகிறேன். പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു റിബൺ ആണ്. நீ எதிர்பார்க்கிறது ஒரு ரிபன். അല്ലേ? റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുക. ആ ഒരു റിബൺ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കി പറയാം. அந்த ஒரு ரிபன் இருக்கிறதா என்று நான் பார்த்து சொல்லுகிறேன். അതേ, അവൻ ഇറങ്ങിയ സ്റ്റേഷന് മുൻപിലത്തെ സ്റ്റേഷന് വണ്ടി പുറപ്പെട്ടു. அவன் இறங்குறதுக்கு முந்தின ஸ்டேஷன்ல இருந்து வண்டி இப்ப വണ്ടി புறப்பட்டது. മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോ வண்டி முன்னேக்கி போகிறது. ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, அந்த மனிதன் சொன்னா, ഇതാ നിലങ്ങൾ പിന്നിടിക്കുകയാണ്, നിലങ്ങൾ പിന്നിടിക്കുകയാണ്. இதோ பூமி போய் அவன் பின்னாகி போய் கொண்டிருக்கிறது. ഇതാ താഴ്വര തുടങ്ങുകയാണ്. இதோ பள்ளத்தாக்கு ஆரம்பிக்கிறது. ഇതാ ടൗൺ ആരംഭിക്കുകയാണ്. இதோ பட்டணம் ஆரம்பிக்கிறது. ഇതാ ചെറിയ കുന്നുകൾ കടന്നു വരികയാണ്. இதோ മലകൾ கடந்து வருகிறது. പറഞ്ഞു, ശരിയാണ്, കുറച്ചപ്പുറത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കൊരു വീടുണ്ടായിരിക്കും. அவன் சொன்னான், ஆமென், உண்மைதான் உண்மைதான், சற்று அப்புறத்தில் ஒரு தனிமையாக ஒரு வீடு இருக்கும். അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, യെസ്, ആ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള വീട് ഞാൻ കണ്ടു. அவர் சொன்னார், ஆம், அந்த தனிமையா இருக்கிற வீடை நான் பார்த்தேன். സൈഡിലുള്ള ആൽമരം ഞാൻ കണ്ടു. அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற ஆலமரத்தை நான் കണ്ടു. സർ, അതിൽ ഒരു റിബൺ ഉണ്ടോ? சார், அதில் ஒரு ரிபன் இருக்கிறதோ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഒരു റിബൺ ഇല്ല. அவர் சொன்னார், ஒரு ரிபன் இல்லை. ഒരു വെള്ള റിബൺ ഇല്ല. ஒரு வெள்ளை ரிபன் இல்லை. നൂറുകണക്കിന് വെള്ള റിബൺ, நூற்றுக்கணக்கான வெள்ளை ரிபன், നൂറുകണക്കിന് മഞ്ഞ റിബൺ, நூற்றுக்கணக்கான மஞ்சள் ரிபன், നൂറുകണക്കിന് നീല റിബൺ, நூற்றுக்கணக்கான நீல ரிபன், നൂറുകണക്കിന് ചുവന്ന റിബൺ. நூற்றுக்கணக்கான சிகப்பு ആ ரிபன். വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും പറയുന്നു, அந்த வீட்டில் உள்ள எல்லாரும் சொல்லுகிறார்கள், അതേ, ദയവായി ഭവനത്തിലേക്ക് വന്നാട്ടെ. தயவாய் எங்களுடைய வீட்டுக்கு അവന്റെ வருவாயாக. അപ്പൻ പറയുന്നു, ദയവായി വീട്ടിൽ വന്നാട്ടെ. அப்பன் சொல்லுகிறார், தயவாய் வீட்டுக்கு வா. അമ്മ പറയുന്നു, ദയവായി വീട്ടിൽ വന്നാട്ടെ. தாய் சொல்லுகிறார், தயவாய் வீட்டுக்கு வா. ഇന്ന് രാത്രി സ്വർഗത്തിൽ ഈ അപ്പൻ നിന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. இந்த இரவு உங்களுடைய தகப்பன் உங்களை எதிர்பார்க்கிறார். കൈയടിക്കുന്നെങ്കിൽ നേരെ കരങ്ങളടിക്ക. கரங்களை தட்டுகிறவர்கள் நேராக கரங்களை தட்டுங்கள். ഓ, ഇന്ന് രാത്രി മുടിയൻ പുത്രനെ പോലെ നീ ജീവിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. இன்று இரவு கட்டகுமாரனை போல நீங்கள் ஜீவிக்கிறவர்களாய் അപ്പൻ இருக்கலாம். നിന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. அவன் தகப்பன் உங்களை எதிர்பார்க்கிறார். നിന്റെ പാപത്തെ നീ മറക്കരുത്. உங்களுடைய பாவத்தை நீங்கள் மறைக்க ആദ്യ வேண்டாம். സ്നേഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നാട്ടെ. ஆதி அன்பிലേക്ക് கடந்து வாருங்கள். പഴയ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നാട്ടെ. அவன் முன்னான ஜெப அனுபவத்தில் கடந்து വേദ வாருங்கள். പുസ്തകം വായിക്കുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നാട്ടെ. வேத புஸ்தகம் சொல்லுகிற அனுபவத்துக்கு திரும்பி வாருங்கள். 1 യോഹന്നാൻ 1:9 പറയുന്നു, 1 யோவான் 1:9 சொல்லுகிறது, ഓ, അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ വിശ്വസനും നീതിമാനുമാകുന്നു. நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராய் இருக்கிறார். അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഏറ്റുപറഞ്ഞുപേക്ഷിച്ചാട്ടെ. ஆகையினாலே இன்றைக்கு ஏற்றுக்கொண்டு அறிக்கையிட்டார். കുറവുകളെ കുറ്റങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞുപേക്ഷിക്കുക. ദൈവം ക്ഷമിക്കുന്നവനാണ്. குறைவுகளை குற்றங்களை அறிக்கையிட
அறிக்கையிட்டால் தேவன் രണ്ട് மன்னிக்கிறவராயிருக்கிறார். കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. இரண்டு கரங்களையும் உயர்த்தி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தலாம். ഇത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. இது இன்ட்ரோடக்ஷன். യേശു കർത്താവിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ இயேசு கிறிஸ்துவை கவனித்து பார்க்கும்போது പിതാവായ ദൈവം ക്ഷമിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ பிதாவாகி தேவன் மன்னிக்கிறவர் என்று சொன்னார். യേശു കർത്താവ് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു, താൻ പഠിപ്പിച്ചു, നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടേ ജീവിക്കുക. அவன் இயேசு கிறிஸ்து திரும்ப திரும்ப சொன்னார், அவர் கற்றுக் கொடுத்தார், நீங்க மன்னித்துக் கொண்டே இருங்கள். ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല ക്ഷമിക്കേണ്ടത്, ஒரு முறையல்ல மன்னிக்க வேண்டியது. ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടേ ജീവിക്കുക. வாழ்க்கையில் முழுவதும் மன்னித்துக் கொண்டே வாழ்வீர்கள். ഇത് വീണുപോയ ലോകമാണ്. இது விழுந்து போன உலகம். ഓ, ഈ ലോകത്തിൽ അനേക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, തകർച്ചകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കാം. இந்த உலகத்தில் அநேக பிரச்சனைகள், தகர்ப்புகள் உங்களுக்கு இருக்கலாம். പലർ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കാം, பலர் உங்களை துன்பப்படுத்தலாம். പലർ കൂടെ നിന്ന് ചതിക്കാം, பலர் கூட இருந்து சதிக்கலாம். നിങ്ങൾക്ക് നേരെ അപവാദം പറയാം. உங்களுக்கு எதிராய் தூஷணம் பேசலாம். ആ സിനിമയിലും നാടകത്തിലും ഇല്ലാത്ത കള്ളക്കഥകൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകാം. சினிமாவிலும் நாடகத்திலும் இல்லாத கதைகள் உங்களுக்கு எதிராய் உருவாக்கப்படலாம். പക്ഷേ മനഃപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കുക. ஆனால் மனப்பூர்வமாக மன்னியுங்கள். ചിലരോട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. சிலரோடு நீங்கள் மன்னிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. 37 വർഷമായി ഞാൻ കണ്ടത്, 37 வருடங்களாக நான் பார்த்தது, നമ്മളെക്കാളും ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. நம்ம அதிகமாக வேதம் வாசிக்கிறவர்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன். ഭയങ്കരമായി ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. அதிகமாக உபவாசிக்கிற ஜெபிக்கிறவர்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன். നമ്മളെക്കാളും വെണ്മയുള്ള വെള്ള വസ്ത്രം മാത്രമേ അവർ ധരിക്കത്തുള്ളൂ. நம்மை பார்க்கலும் வெண்மையான வெண்வஸ்திரங்களை மட்டுமே அவர்கள் தரிக்கிறார்கள். പക്ഷേ അവർ ജീവിക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കാത്ത ഹൃദയത്തോടെയാണ്. ஆனால் அவர்கள் வாழ்கிறது மன்னிக்காத இருதயத்தோடு வாழ்கிறார்கள். ശുശ്രൂഷയിൽ പുരോഗതിയില്ല, அவருடைய ஊழியத்தில் அபிவிருத்தி இல்லை, സഭകൾക്ക് വളർച്ചയില്ല, அவருடைய சபைகளுக்கு வளர்ச்சி இல்லை, ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതിയില്ല. அவருடைய வாழ்க்கையில் அபிவிருத்தி இல்லை. കാരണം അവർ ജീവിക്കുന്നത് കയ്പിലും പകയിലുമാണ്. காரணம் அவர்கள் வாழ்கிறது கசப்பிலும் வைராக்கியத்திலும் வாழ்கிறார்கள். പാമ്പിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ കരങ്ങളെ ഉയർത്തിയാട്ടെ. பாம்பை பார்த்திருக்கிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்துங்கள். പാമ്പിനെ കണ്ടിട്ടോ? പാമ്പിന് ഉള്ളിൽ വിഷമുണ്ട്. பாம்பிற்கு உள்ளே விஷம் உண்டு. പക്ഷേ സ്വന്തം വിഷം പാമ്പിനെ കൊല്ലുന്നില്ല. ஆனால் அந்த சொந்த விஷம் பாம்பை சாகடிக்கவில்லை. സ്വന്തം വിഷം മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലുന്നു. சொந்த விஷம் பிறரை கொல்லுகிறது. പക്ഷേ നിന്റെ കയ്പ്, നിന്റെ പക നിന്നെ കൊല്ലുന്നു. ஆனால் உங்களுடைய கசப்பு, பகை, வைராக்கியம் உங்களை கொல்லுகிறது. നിങ്ങൾക്ക് പല പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കാം, உங்களுக்கு பல அனுபவங்கள் இருக்கலாம், നിങ്ങൾക്ക് പല കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. பல தொடர்புகள் இருக்கலாம். പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരാണെങ്കിലും ஆனால் நீங்கள் யாராக ഈ இருந்தாலும் രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു, இந்த இரவு கர்த்தருடைய ஆவியானவர் കേട്ടതുപോലെ சொல்கிறார், നിന്റെ സീസൺ മാറണമെങ്കിൽ, உங்களுடைய சீசன் மாற வேண்டுமானால், അടുത്ത കൺവെൻഷൻ അടുത്തൊരു മണ്ഡലത്തിൽ നീ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ, அடுத்த ஒரு கன்வென்ஷனில், அடுத்த ஒரு மண்டலத்தில் இருக்க வேண்டுமானால், നീ ക്ഷമിച്ചാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. நீங்கள் மன்னித்தாலே முடியும். ഓ, കേൾക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ ചലിപ്പിച്ച ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. கேட்கிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி அசைத்து கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்கள். അതെ, ജയിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ക്ഷമിപ്പാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ஜெயிக்கிறவர்களுக்கு மாத்திரமே மன்னிக்க முடியும். ജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ രണ്ട് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഒരു ജയത്തിന്റെ ഹല്ലേലൂയ ട്രാൻസ്ലേഷന് ശേഷം പറഞ്ഞാട്ടെ. ஜெயிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் இரண்டு கரங்களையும் உயர்த்தி டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு பிறகு அல்லேலூயா சொல்லலாமே. ഒരു ദിവസം പത്രോസ് യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ஒரு முறை பேதுரு இயேசுவின் அருகில் வந்து சொன்னார், സഹോദരൻ എന്നോട് പിഴച്ചാൽ ഞാൻ എത്ര വട്ടം ക്ഷമിക്കണം? சகோதரனுக்கு நான் எத்தனை முறை மன்னிக்க வேண்டும்? സഹോദരനെ പിഴച്ചാൽ ഞാൻ എത്ര വട്ടം മன்னிക്കണം? சகோதரனுக்கு நான் எத்தனை முறை மன்னிக்க வேண்டும்? 7 വട്ടം ക്ഷമിച്ചാ പോതുമാ? 7 முறை மன்னித்தால் போதுமா? മത്തായി സുവിശേഷം 15:21. மத்தேயு சுவிசேஷம் 15:21. വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചു നോക്ക്. வீட்டுக்கு போய் வாசித்து பாருங்கள். പത്രോസ് വിചാരിച്ചത് 7 വട്ടം ക്ഷമിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് വലിയ കാര്യമെന്നാണ്. பேதுரு நினைத்தார் 7 முறை மன்னித்தால் அது ஏதோ பெரிய காரியம் என்று. എന്നാൽ കണക്ക് പഠിച്ചവനല്ല യേശു, കണക്ക് ചമച്ചവനാണ് യേശു. ஆனால் இயேசு கணக்கு படித்தவர் அல்ல, கணக்கை உருவாக்கினவர். കണക്ക് പഠിച്ച യേശു, കണക്ക് ചമച്ച യേശു പറഞ്ഞു, கணக்கை உருவாக்கின இயேசு சொன்னார் 7 വട്ടമല്ല, 7 முறை அல்ல, 70 വട്ടം ക്ഷമിക്കണം. 70 முறை மன்னிக்க வேண்டும். അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? அதனுடைய பொருள் என்ன? 7നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുമ്പോ 49 കിട്ടുന്നു. 7 ஒரு முறை பெருக்கும் போது 49 வருகிறது. അങ്ങനെ 70 പ്രാവശ്യം പെരുക്കണം. அப்படி 70 முறை பெருக்க வேண்டும். 7നെ 70 പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കണം. 7 70 முறை பெருக்க வேண்டும். അവസാനം ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി, അനന്തമായ ഒരു സംഖ്യ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. அப்பமே முடிவிலே கணக்கிட முடியாத ஒரு எண் நமக்கு கிடைக்கும். ഓ, അങ്ങനെ അതേ കണക്കില്ലാത്ത, ഓ അനന്തമായ രീതിയിൽ ക്ഷമിക്കുക. அப்படி கணக்கிட முடியாத அனுபவத்திலே மன்னிக்க வேண்டும். അർത്ഥം
ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടേ ജീവിക്കുക. பொருள் மன்னித்துக் கொண்டே வாழ வேண்டும். ഒറ്റ എണ്ണം മിണ്ടുന്നില്ല, ഒറ്റ എണ്ണം മിണ്ടുന്നില്ല, ഒറ്റ എണ്ണം മിണ്ടുന്നില്ല. ஒருவர் கூட பேசவில்லை, ஒருவர் கூட பேசவில்லை. Come on, ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടേ ജീവിക്കുക. மன்னித்துக் கொண்டே வாழுங்கள். അവർ നിങ്ങളെ ദൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. அவர்கள் தூசித்துக் கொண்டிருக்கட்டும். കള്ളക്കഥ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുക. அவர்கள் கள்ளக்கதை பேசிக் கொண்டிருக்கட்டும். അവർ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തു. அவர்கள் பின்னாடி இருந்து குத்துவார்கள். അവർ നിങ്ങളെ ചതിക്കും. அவர்கள் உங்களை சதிப்பார்கள். നീ തോറ്റവനല്ല, നീ ജയിച്ചവനാണ്. ஆனால் நீங்கள் தோற்றவர்கள் அல்ல, ஜெயித்தவர்களே. അവരുടെ മുൻപിൽ നീ മറ്റൊരു ലെവലിലേക്ക് ഉയരുവാൻ, அவர்களுக்கு மத்தியில் நீங்கள் இன்னொரு மண்டலத்திற்கு உயர்த்தப்பட, നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ, நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടേ ജീവിക്കുക. மன்னித்துக் கொண்டே ഇത് வாழுங்கள். മനസ്സിലാക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ ചലിപ്പിച്ചേ. செய்தி புரிகிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி. ആര് ക്ഷമിക്കുന്നില്ലയോ, யார் மன்னிக்கவில்லையோ, ആര് കൈപ്പോടെ ക്ഷമിച്ചു, അവരെല്ലാവരും തൊലഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. யார் கசப்பான வைராக்கியத்தோடு இருந்தார்கள் அவர்கள் எல்லாரும் தொலைந்து போனார்கள். ആര് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാലും ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം, എക്സ്ട്രാ പൈസ തരണ്ട. யாரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லவில்லை, நான் ஒரு முறை கூட சொல்கிறேன், எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா காசு வேண்டாம். അതേ സ്തോത്രം. ആര് കൈപ്പോടെ ജീവിച്ചുവോ, யாரு கசப்போட வாழ்ந்தார்களோ, ആര് ക്ഷമിക്കാത്തവരായി ജീവിച്ചോ, யார் மன்னிக்காதவர்களாய் എത്ര வாழ்ந்தார்களோ, വലിയ പാസ്റ്ററായാലും എത്ര വലിയ പാസ്റ്ററായാലും, எவ்வளவு பெரிய பாஸ்டாண்டியோ பாஸ்டாக இருந்தாலும், കൈപ്പിലും അൺഫോർഗിവ്നെസ്സിന് ആര് ജീവിച്ചോ അവർ തകർന്നു പോയെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. கசப்பு வைராக்கியத்தோடு வாழ்ந்தவர்கள் எவர்களோ அவர்கள் தகர்ந்து போனார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ഇന്ന് രാത്രി ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ 2ാം ദിവസം നീ പൊളിയുന്നവനാകല്ല, നീ പണിയപ്പെടുന്നവനാകണം. இந்த இரவு இந்த கூட்டத்தின் 2வது நாள் இரவு நீங்கள் தகர்க்கப்படுகிறவர்களாக அல்ல, கட்டப்படுகிறவர்களாக மாற வேண்டும். നിനക്കൊരു വാണിംഗ് ആണ് ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് തരുന്നത്. உங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை கத்தர் என்று தருகிறார். 3 പ്രാവശ്യം ടൈറ്റാനിക് കപ്പലിന് വാണിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 முறை டைட்டானிக் கப்பலுக்கு எச்சரிக்கை உண்டாயிற்று. അവർ പറഞ്ഞു ദൈവം വിചാരിച്ചാൽ പോലും ഇത് പൊളിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. அவர்கள் சொன்னார்கள் தேவன் நினைத்தால் கூட இதை தகர்க்க முடியாது. അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അവരെ യാത്രയിൽ അവർ തകർന്നു പോയി. ஆகையினால முதலாவது பிரயாணத்திலே அவர்கள் தகர்க்கப்பட்டார்கள். ബ്രദർ, നീ പൊളിയേണ്ടവനല്ല. அவன் பிரதர் நீ தகர்ந்து போகக்கூடியவன் அல்ல. സഹോദരിയെ, നീ പൊളിയേണ്ടതല്ല. சகோதரி தகர்க்கப்பட வேண்டியவன் നീ அல்ல. അടുത്തൊരു മണ്ഡലത്തിൽ ഉയർത്തപ്പെടേണ്ടവനാണ്. அடுத்தொரு மண்டலத்துக்கு நேராக உயர்த்தப்பட வேண்டியவர்கள். അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കുക, മനഃപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കുക. ஆகையினால மன்னியுங்கள், மனப்பூர்வமாய் மன்னியுங்கள். വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, வேத புஸ்தகம் சொல்லுகிறது, 2 പേർ, 2 ഉന്നതന്മാർ കയ്പ് നിമിത്തം തകർന്നു പോയി. 2 பேர், 2 மகா கனத்துக்குரியவர்கள் கசப்பினால் தகர்ந்து போனார்கள். ദാവീദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ 2 സംഭവങ്ങളും ഒരുപോലെ നടന്നു. தாவீதின் காலகட்டத்திலே அந்த 2 சம்பவங்கள் ஒன்றுபோல் நிகழ்ந்தது. അവർ 2 പേരും ദാവീദിനെതിരെ കയ്പായിരുന്നു. அவர்கள் 2 பேரும் தாவீதுக்கு எதிராய் கசப்பாய் இருந்தார்கள். 2 ശമൂവേൽ 11 വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചാട്ടെ. 2 சாமுவேல் 11 வீடுகளுக்கு சென்று 2 வாசியுங்கள். ശമൂവേൽ 23 വീട്ടിൽ ചെന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. 2 சாமுவேல் 23 வீடுகளுக்கு சென்று வாசியுங்கள். അവിടെ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, அங்கே வேத புஸ்தகம் சொல்லுகிறது, അഹീത്തോഫേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. அபித்தாயேல் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு மனிதனை பார்க்கிறோம். അഹീത്തോഫേൽ എന്ന് പറയുന്നവൻ ആ രാജ്യത്തിന്റെ കൗൺസിലർ ആയിരുന്നു. அந்த மனிதன் அந்த ராஜ்யத்தினுடைய கவுன்சிலராக இருந்தார், ஆலோசகராக இருந்தார். അവൻ രാജ്യത്തിന്റെ ആലോചനക്കാരനായിരുന്നു അഹീത്തോഫേൽ. தேசத்தின் ஆலோசகராக இருந்த அந்த மனிதன், അഹീത്തോഫേൽ വായ് തുറക്കുമ്പോൾ രാജ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. அவர் வாய் திறக்கும் பொழுது தேசம் கவனிக்கும். ഈ രാത്രി എന്റെ നിലവിളി അതാണ്. இந்த இரவு உங்களுடைய கூக்குரல் இதுவாய் இருக்கிறது. നീ വായ് തുറക്കുമ്പോൾ രാജ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. நீங்கள் வாய் திறக்கும் பொழுது தேசம் கவனிக்க வேண்டும். Come on. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു അഭിഷേകം വെളിപ്പെടട്ടെ. அப்படிப்பட்டதான ஒரு அபிஷேகம் இன்று இரவு வெளிப்படுவதாக. നീ അധരം തുറക്കുമ്പോൾ സഭ ശ്രദ്ധിക്കണം. நீங்கள் வாய் திறக்கும் பொழுது சமூகம் கவனிக்க வேண்டும். അതെ, അഹീത്തോഫേൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനക്കാരനായിരുന്നു. அவன் தேவனுடைய ஆலோசனைக்காரனாயிருந்தான். പക്ഷേ അവളുടെ കൊച്ചുമ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്റെ മകളായിരുന്നു ബെർഷീബ. அவருடைய மகளுடைய மகளாய் இருந்தால் பெர்ஷிபா. കൊച്ചുമകളുടെ കുടുംബത്തെ ഈ ദാവീദ് തകർത്തു കളഞ്ഞു. கொச்சு மகளுடைய பேத்தியுடைய குடும்பத்தை தாவீது தகர்த்து போட்டான். ഊരിയാവിനെ അവൻ തന്ത്രത്തിൽ തകർത്തു കളഞ്ഞു. ஊரியாவை தந்திரத்தினாலே அவன் அழித்து விட்டான். തന്ത്രം കൊണ്ടല്ല സഭ പണിയേണ്ടത്, കണ്ണുനീരും ഉപവാസവും വെളിപ്പാടും കൊണ്ടാണ് ദൈവസഭ പണിയേണ്ടത്. தந்திரத்தினால் அல்ல சபையை கட்ட வேண்டியது, ஜபத்தினால் உபவாசத்தினாலும் தேவனுடைய சபை கட்டப்படுவதாக. കൈയടിക്കുന്നെങ്കിൽ നന്നായി കരങ്ങൾ അടിച്ചാട്ടെ. கரங்களை தட்டுகிறவர்கள் நன்றாய் கரங்களை தட்டுங்கள். ദാവീദ് തന്ത്രത്തിൽ ഊരിയാവിനെ കൊന്നു. தாவீது
தந்திரத்தினால உரியாவை கொண்டான். ബത്ശേബയെ എടുത്തു. அவன் பர்சபாவை எடுத்தான். വലിയപ്പൻ അഹീത്തോഫേലിന് വലിയ വ്യസനമായി. அது அவனுக்கு மிகுந்த வேதனை ஆயிற்று. അഹീത്തോഫേൽ അഹീത്തോഫേലിന് വലിയ വേദനയായി. அகித்தோப்பேலுக்கு அது மிகுந்த வேதனையாய் மாறிற்று. അഹീത്തോഫേലേ നിന്റെ ഭാഗത്താണ് ന്യായം. அவன் உன்னுடைய பக்கத்தில் நியாயம் இருக்கிறது. അതെ നീ പറയുന്നതാണ് കാര്യം. நீ പറയുகிறது சரி, சொல்லுகிறது சரிதான். പക്ഷേ ആ കയ്പ് നിനക്ക് നല്ലതല്ല. ஆனால் அந்த கசப்பு உனக்கு நல்லதல்ல. കയ്പ് നിനക്ക് നല്ലതല്ല. அந்த கசப்பு உனக்கு നീ நல்லதல்ல. പറയുന്നതാണ് ന്യായം. நீ சொல்லுகிறது നീ நியாயம். പറയുന്നതാണ് நீ സത്യം. சொல்லுகிறது சத்தியம். പക്ഷെ നീ ജീവിക്കുന്നത് കയ്പിലാണ്. ஆனால் நீ வாழ்கிறது கசப்பில் வாழ்கிறாய். വിട്ടുകളാ തുപ്പിക്കളാ ആ കയ്പ് തുപ്പിക്കളാ. அந்த கசப்பை விட்டுவிடு, விட்டுவிடு, விட்டுவிடு. அந்த கசப்பை விட்டுவிடு. അത് നിന്നെ തകർത്ത് കളയ. அது உன்னை தகர்த்து போடு. അത് ദാവീദിനെ തകർക്കത്തില്ല. அது தாவீதை தகர்ப்பது இல்லை. നിന്റെ ഉള്ളിൽ കയ്പിരുന്നാൽ, உன்னுடைய உள்ளே கசப்பு இருந்தால், നിന്റെ ഉള്ളിൽ കയ്പിരുന്നാൽ, உனக்குள்ளே கசப்பு இருந்தால், അതെ നിന്നെ തകർത്ത് കളയ. அது உன்னை தகர்த்து போடு. കയ്പുള്ളവരെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. கசப்புள்ளவர்கள் எல்லாரும் கவனியுங்கள். അതെ നീ കയ്പിൽ ജീവിച്ചാൽ, நீங்கள் கசப்பில் வாழ்ந்தால், ഞാൻ വിഷം കുടിച്ചിട്ട് അവൻ ചാകണം, நான் விஷம் குடிச்சிட்டு அவன் சாகணும், അതിന്റെ പേരാണ് കയ്പ്. அதுக்கு பேர் தான் கசப்பு. ഞാൻ വിഷം കുടിക്കും അവൻ ചാകണം. நான் விஷம் குடிப்பேன் அவன் சாகணும். നോ, നീ കയ്പിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ, நீ கசப்பில் வாழும்போது നിന്റെ കയ്പ് നിന്നെ കൊല്ലുന്നു. உங்களுடைய கசப்பு உங்களை கொல்லுகிறது. അഹീത്തോഫേൽ അവൻ പട്ടുപോയി. அகித்தோப்பேல் அவன் மடித்து போனான். അവന്റെ സ്തോത്രം ആലോചന നടക്കാത്തപ്പോൾ அவனுடைய ஆலோசனை நடவாமல் അവൻ போனபோது വീട്ടിൽ പോയി കെട്ടിഞ്ഞാഞ്ഞ ചത്തു. அவன் வீட்டுக்கு போய் நாண்டு கொண்டு செத்தான். ഓ, ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനക്കാരനാണ്. தேவனுடைய ஆலோசனைக்காரன். ഭയങ്കര VIP. அவன் நல்ல உன்னதமானவர். ഓ, എങ്ങാണ്ട് ഉയരേണ്ടവർ, எப்படியோ உயர்த்தப்பட வேண்டியவர், എത്രയോ കാലം ജീവിക്കേണ്ടവർ. எப்படிയോ வாழ வேண்டியவர். കയ്പ് അവനെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു. கசப்பு அவனை அழித்து போட்டது. വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, வேத புஸ்தகம் சொல்லுகிறது. രണ്ടാമത്തെ കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് അബ്ശലോം. இரண்டாவது அவன் கவனிக்க வேண்டியது அப்சலோம். അബ്ശലോം വളരെ സ്വാധീനമുള്ള ദാവീദിന്റെ മകനായിരുന്നു. அப்சலோம் தாவீதுடைய நல்ல ஒரு மகனாய் இருந்தார். അതേ തന്റെ അപ്പൻ ദാവീദ് ജനത്തെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നവനായിരുന്നു അബ്ശലോം. தாவீது ஜனத்தை கவர்ந்ததை பார்க்கலாம் அதிகமாய் ஜனத்தை கவர்ந்தவனாக இருந்தான் இந்த அப்சலோம். 2 ശമൂവേൽ 13 പറയുന്നു, 2 சாமுவேல் 13 சொல்லுகிறது. ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ളവനായിരുന്നു, സ്വാധീനമുള്ളവനായിരുന്നു അബ്ശലോം. நல்ல சுவாதீனமுடைய மனிதனாக இருந்தான் இந்த அப்சலோம். പക്ഷേ അബ്ശലോം സ്തോത്രം താമാറിന്റെ വിഷയത്തിൽ ദാവീദിന് നേരെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി. ஆனால் இந்த அப்சலோம் தாமாருடைய காரியத்தில் தாவீதுக்கு எதிராய் பிரச்சனை செய்தார். കേക്ക് അഹീത്തോഫേലിന് കൈപ്പുണ്ട്, ഈ അബ്ശലോമിന് കൈപ്പുണ്ട്. அகித்தோப்பேலுக்கும் கசப்பு இருந்தது, அப்சலோமுக்கு கசப்பு இருந்தது. അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നായി. அவர்கள் இருவரும் ஒன்றானார்கள். രണ്ടുപേരും ഒന്നായെങ്കില് இரண்டு பேரும் ஒன்றானார்கள் என்றால் ഈ സ്പിരിറ്റ് ആണ് ഒന്നാക്കുന്നത്. அது ஆவி ஒன்றாக்குகிறது. അവർ രണ്ടുപേരും കൈപ്പായി, രണ്ടുപേരും ഒന്നായി. அந்த ரெண்டு பேரும் கசப்பா இருந்தார்கள், ரெண்டு பேரும் ஒன்றாக்கப்பட்டார்கள். സ്പിരിറ്റ് ആത്മാവാണ് ഒന്നാക്കുന്നത്. அவன் இந்த இரவு கவனிகள், ஆவி இணைக்கிறது, ஒன்றாக்குகிறது. ഉറങ്ങല്ലേ, அவன் தூங்க வேண்டாம். വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ അല്ല ഒന്നാക്കുന്നത്. அவன் வெல்டிங் மிஷின் அல்ல ஒன்றாக்குகிறது. ഫെവിക്കോൾ അല്ല ഒന്നാക്കുന്നത്. ஃபெவிகால் அல்ல ஒன்றாக்குகிறது. ആത്മാവ് ദുരാത്മാവാണ് ചിലതിനെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത്. அவன் துராவியானது சிலரை இணைத்து விடுகிறது. ഒരു പ്രവചനം പറയട്ടാ, ஒரு தீர்க்க தரிசனம் சொல்லட்டும். യേശുപ്പച്ചൻ ഇല്ലാത്ത സകല കൂട്ടുകെട്ടുകളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പൊളിയാൻ പോവുക. அவன் இயேசு கிறிஸ்து இல்லாத எல்லா பந்தனங்களும் இயேசுவின் நாமத்தில் பொழிக்கப்படுவதாக. ദൈവമില്ലാത്ത സകല ബാബേൽ ഗോപുരങ്ങളും അധികാരമുള്ള യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തകർക്കപ്പെടും. அவன் தேவன் இல்லாத சகல பாபேல் கோபுரங்களும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நிர்மூலமாகட்டும். കൈയടിക്കുന്നെങ്കിൽ നേരെ കൈയടിക്ക്. கரங்களை தட்டுகிறவர்கள் நேராக கரங்களை தட்டுங்கள். ഇവർ ജീവിച്ചത് കയ്പിലാണ് ജീവിച്ചത്. இவர்கள் வாழ்ந்தது கசப்பில் வாழ்ந்தார்கள், പകയിലാണ് ജീവിച്ചത്. பகையில் வாழ்ந்தார்கள். രണ്ടുപേരും തകർന്നു പോയി. இரண்டு பேரும் தகர்ந்து போனார்கள். സ്തോത്രം, യേശു കർത്താവിൽ കയ്പില്ലായിരുന്നു. இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் கசப்பு இல்லாமல் இருந்தது. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത്, ஆகையால் தான் இயேசு சொன்னார், 7-70 വട്ടം നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. 7-70 முறை நீங்கள் மன்னிக்க வேண்டும். യേശു കർത്താവ് ക്ഷമിച്ചാണ് ജീവിച്ചത്, ക്ഷമിച്ചാണ് മരിച്ചത്, ക്ഷമിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഉയർത്തത്. இயேசு கிறிஸ்து மன்னித்து வாழ்ந்தார், மன்னித்து மரித்தார், மன்னித்து உயிர்த்தெழுந்தார். യേശു കർത്താവിനോട് ജനം നടന്നു. இயேசு கிறிஸ்துவோடு ஜனம் நடந்தார்கள், വചനം കേട്ടു, வசனம் கேட்டார்கள், അത്ഭുതം കണ്ടു, அற்புதங்களை கண்டார்கள், രോഗസൗഖ്യം കിട്ടി, வியாதியில் விடுதலை பெற்றார்கள், അപ്പം തിന്നു, அப்பத்தை புசித்தார்கள், യേശുവിൽ നിന്ന് നന്മ അനുഭവിച്ചു, இயேசுவில் நன்மையை பெற்றுக் கொண்டார்கள், യേശുവിൽ നിന്ന് നന്മ കിട്ടി. இயேசுவிலிருந்து நன்மை கிடைத்தது. യേശുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ஆனால் இயேசுவை தள்ளி விட்டார்கள், യേശുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. இயேசுவை தள்ளிவிட்டார்கள். ഒരു പക്ഷെ നീ പറയുമായിരിക്കും, ஒருவேளை நீங்கள் சொல்லலாம், അയ്യോ അവരല്ല എന്റെ
ചെന്ന് നന്മ അനുഭവിച്ച് அவர்கள் எல்லாரும் என்னிடத்திலிருந்து நன்மையை பெற்றுக்கொண்டு ഞാനാണ് പണം കൊടുത്തത്, நான் தான் காசு கொடுத்தேன், ഞാനാണ് കൈത്താങ്ങൽ കൊടുത്തത്, நான் தான் கரத்தை தாங்கினேன், എന്നെ അവർ യൂസ് ചെയ്തു, என்னை உபயோகித்தார்கள், ഓ എന്നെ ഏണിയാക്കി, என்னை ஏணியாக்கினார்கள். അവരിതാ മേലെ പോയപ്പോ എന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ஆனா அவர்கள் மேலே போனார்கள், என்னை தள்ளிவிட்டார்கள். വിട്ടുകളാ വിട്ടുകളാ, விட்டுவிடு விட்டுவிடு, ആ കയ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തു വാ. அந்த கசப்பில் இருந்து வெளியே வா. നീ കയ്പിലല്ല ജീവിക്കേണ്ടത്. அந்த கசப்பில் நீ வாழ வேண்டாம். താറാവിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ കരങ്ങളെ ഉയർത്തിയാണ്. தாராவை பார்த்திருக்கிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்தலாமே. ചിലര് കൈ ഉയർത്തിയിട്ടില്ല, അവരെ തിന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ, കണ്ടിട്ടില്ല. சில பேர் கரங்களை உயர்த்தவில்லை, அவர்கள் சாப்பிட்டு இருக்கிறார்கள், பார்த்ததில்லை. താറാവ് മിക്കവാറും വെള്ളത്തിലാ കിടക്കുന്നത്. அவன் தாராவு அதிகமாக தண்ணீரிலே கிடக்கிறது. ഭൂരിപക്ഷം സമയം സഹോദരൻ താറാവ് കിടക്കുന്നത് വെള്ളത്തിലാണ്. அதிகமான நேரம் சகோதரனே தாராவு படுக்கிறது தண்ணியில, வாத்து. പക്ഷേ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അവൻ കരയിലേക്ക് കയറി നിന്നൊന്ന് കൊടയും. அந்த வாத்து தண்ணியிலிருந்து வெளியே வந்து ஒன்று அப்படியே கொடையுமா, അവനൊന്ന് കൊടയും. அவன் அப்படியே ஒன்று உதறும். രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമുക്കൊന്ന് കൊടയാനുണ്ട്. இந்த இரண்டாமത്തെ ராத்திரி நமக்கொண்டு உதறுவதற்கு உண்டு. സഹോദരൻ താറാവ് കരയിൽ കയറി നിന്ന് കൊടയുമ്പോൾ, அவன் சகோதரனே அவன் வாத்து கரையிலே வந்து குடையும் போது, വാത്ത് കരയിൽ കയറി നിന്ന് താറാവ് കരയിൽ കയറി നിന്ന് കൊടയുമ്പോ, வாத்து தண்ணியிலிருந்து கரையிலேறி குடையும் போது, உதறும் போது, വെള്ളമില്ലാത്ത ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ അവൻ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. அவன் தண்ணீர் இல்லாத பூமியிலே அவன் பிறந்து வளர்ந்தான் என்று தோன்றும். അതുവരെയും ജീവിച്ചത് പുള്ളി വെള്ളത്തിൽ, കിടന്നത് വെള്ളത്തിലാണ്. அதுவரை வாழ்ந்தது படுத்தது எல்லாம் தண்ணீரில். പക്ഷേ ഓയിൽ സെഗ്രിഗേഷൻ, അവന്റെ ചിറകിലും ഉടലിലും എല്ലാം ഓയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് அந்த சகோதரனுடைய சரீரத்தில் ஆயில் இருக்கிறதினால் അവൻ കുടഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ அது அப்படியே உதறி தள்ளும் போது വെള്ളത്തിന്റെ ഒരംശം പോലും കാണത്തില്ല. தண்ணீருடைய ஒரு அனுபவம் அது இருப்பதில்லை. രാത്രി ഈ പന്തലിൽ ഓയിലുണ്ട്. இந்த அவன் இரவு இந்த மைதானத்தில் அவன் எண்ணெய் உண்டு. ഇന്ന് രാത്രി ഈ പന്തലിന് കീഴിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ എണ്ണയുണ്ട്. இன்று இரவு இந்த மைதானத்தின் கீழே பரிசுத்த ஆவியின் எண்ணெய் உண்டு. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ എണ്ണ അനുഭവിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞു. பரிசுத்த ஆவியின் எண்ணெய் அனுபவிக்கிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி வல்லமையோடு கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தலாம். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ എണ്ണ നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ, பரிசுத்த ஆவியின் எண்ணெய் உங்களுக்கு உண்டு என்றால் മനഃപൂർവ്വമായി ക്ഷമിക്കുക. நீங்கள் மனப்பூர்வமாய் மன்னிக்க வேண்டும். യേശു കർത്താവ് അളവില്ലാത്ത അഭിഷേകത്തിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. இயேசு கிறிஸ்து அளவற்ற அபிஷேகத்தால் நிரப்பப்பட்டிருந்தார். യേശു പ്രസംഗിച്ചു, இயேசு பிரசங்கித்தார், യേശു പ്രവചിച്ചു, இயேசு தீர்க்கதரிசனம் യേശു சொன்னார், സൗഖ്യമാക്കി, இயேசு சுகமாக்கினார், മരിച്ചവരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. மரித்தவர்களை உயிரோடு எழும்ப பண்ணினார். മാത്രമല്ല യേശു ക്ഷമിച്ചു. அவன் மாத்திரமல்ல இயேசு மன்னித்தார். യേശു ക്ഷമിച്ചു. இயேசு மன்னித்தார். പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരിയെ സഹോദരനെ, നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണമായിരിക്കും നീ പ്രതികാരത്തിലല്ല ജീവിക്കുന്നത്, നീ ക്ഷമിച്ചായിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത്. பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவை பெற்றவர்கள் சகோதரனே சகோதரியே, நீங்கள் பதிலுக்கு பதில் செய்கிறவர்களாக அல்ல, மன்னித்து வாழ்கிறவர்களாக இருப்பீர்கள். കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ആമേൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. கரங்களை உயர்த்தி ஆமென் சொல்லுங்கள். ഇത് പ്രതികാരത്തിന്റെ മാർഗമല്ല, ഇത് സ്നേഹത്തിന്റെ മാർഗമാണ്. பதிலுக்கு பதில் செய்கிற மார்க்கம் அல்ல, இது பரிசுத்த வேதம், இது மன்னிக்கிற ഈ மார்க்கம். പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും, இந்த மேடையில் இருக்கிற ஊழியர்களை கேட்டால் அவர்கள் சொல்லுவார்கள், ഞങ്ങൾ മുറിവുകളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, நாங்கள் காயப்பட்டு ഞങ്ങൾ வாழ்கிறோம், തകർച്ചകളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. நாங்கள் தகர்க்கப்பட்டவர்களாக ഞങ്ങൾ வாழ்கிறோம், പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സക്സസ് ആയിരിക്കും, நாங்கள் மேடையில் நாம் சக்சஸ்ஃபுல்லாய் இருப்போம். പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് ഗതശമനകളിലാണ്. ஆனால் நாங்கள் படுத்திருக்கிறது கெட்செமனே போன்ற പക്ഷെ ഈ அனுபவங்கள். രാത്രിയിലും പൂർണ്ണ പ്രാഗൽഭ്യത്തിൽ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, இந்த இரவு பூரண மனதோடு கூப்பிட்டு சொல்லுகிறேன், ശത്രുക്കൾ ഇല്ലാത്ത ജീവിതമാണ് ക്രിസ്തീയ മാർഗം. அவன் சத்துருக்கள் இல்லாத வாழ்க்கை தான் கிறிஸ்தவத்தின் வாழ்க்கை. അതേ, ശത്രുക്കൾ ഇല്ലാത്ത ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് സുവിശേഷ വേല. சத்துருக்கள் இல்லாமல் செய்கிற வேலை தான் சுவிசேஷ வேலை. അതുകൊണ്ട് ആ കയ്പ് വേണ്ട, വിട്ടുകളാ. ஆகையினால அந்த கசப்பு வேண்டாம், விட்டு விடுங்கள். ഇന്നലകളിൽ സംഭവിച്ച മുഴുവൻ മറന്നുകളാ. அவன் கடந்த நாட்களில் நான் சம்பவித்தவைகளை எல்லாம் விட்டு விடுங்கள். ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോ இன்றைக்கு மத்தியானத்துக்கு பிறகு திருவனந்தபுரத்திலிருந்து நான் இங்கே வாகனம் ஓட்டி வரும்போது കാറില് പിൻവശം കാണാൻ ഒരു കണ്ണാടിയുണ്ട്. என்னுடைய காருடைய பின்பகுதி பார்ப்பதற்காக மேல கண்ணாடி ആ இருக்கிறது. പിന്നോട്ടുള്ള കണ്ണാടി മാത്രം ഞാൻ നോക്കി പിന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തത്തില്ലായിരുന്നു. அந்த கண்ணாடியை பார்த்து நான் பின்னோட்டி பார்த்து போயிருந்தா நான் இன்றைக்கு இங்க வந்திருக்க மாட்டேன். നമ്മുടെ കുഴപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാണ്. நம்முடைய பிரச்சனை நம்ம கடந்த நேற்றைய கடந்த காலங்களை திரும்பி பார்க்கிறோம். 1932 അവൻ ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. 1932 அவன் இதைத்தான் சொன்னான். 1942 അവനാണ് എന്റെ പെൻസിൽ മോട്ടിച്ചത്. 1942 அவன் தான் என்னுடைய பென்சிலை மோட்டிச்சான். 1947 അവനാണ് എന്റെ നോട്ട്ബുക്ക് അടിച്ചു മാറ്റിയത്. 1947 அவன் தான் என்ன நோட் புக் எடுத்துக்கொண்டான். ശ്രദ്ധിക്കുക, ദൂത് ഇതാണ്. அவன் கவனிங்கள், செய்தி இதுதான். നിന്റെ ഹിസ്റ്ററി മറക്കണം, അപ്പോഴേ
ഡെസ്റ്റിനിയിൽ നീ എത്തത്തുള്ളൂ. அவன் உங்கள் சரித்திரத்தை நீங்கள் மறக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நீங்கள் சென்று சேர வேண்டிய இடத்தில் சென்று சேருவீர்கள். ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചുമ്മാ വിചാരിച്ചു ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കൈയടിക്കുമെന്ന്. நான் நினைத்தேன் யாராக கரங்களை தட்டுவீர்கள் என்று. നിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയെ മറക്ക, എങ്കിലേ നിനക്ക് ഡെസ്റ്റിനിയിൽ എത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. உங்களுடைய சரித்திரத்தை மறந்து விடுங்கள். அப்பொழுது நீங்கள் எதிர்பார்க்கிற இடத்தில் சென்று சேருவீர்கள். യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രവചിക്കട്ടെ. இந்த இரவு இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறேன். നിങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടത് ഒന്നുമേ അല്ല. நீங்களும் நானும் பார்த்தது ஒன்றுமே அல்ல. മിണ്ടുന്നില്ല. നിങ്ങളും ഞാനും കണ്ടത് ഒന്നുമേ അല്ല. பேசவில்லை. நீங்களும் நானும் பார்த்தது ஒன்றுமே அல்ல. ഏറ്റവും നല്ലത് കാണാൻ പോകുന്നതേയുള്ളൂ. அவன் மிகவும் நன்மையானதை பார்க்க இருக்கிறோம். ഏറ്റവും നല്ല മീറ്റിംഗ്സ് വരാൻ പോകുന്നതേയുള്ളൂ. அவன் மிகவும் மேன்மையான கூட்டங்கள் வரப்போகிறது. ഏറ്റവും നല്ല ചർച്ച് ഗ്രോത്ത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുകയാണ്. அவன் மிகவும் அதிகமான சபை வளர்ச்சியை பார்க்க போகிறீர்கள். ഏറ്റവും വലിയ ദൂതുകൾ നിങ്ങൾ പറവാൻ പോകുകയാണ്. மிகவும் வல்லமையான செய்திகளை கூறப் போகிறீர்கள். ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ വലിയ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യമാകാൻ പോകുകയാണ്. சரித்திரம் கூறுகிற வல்லமையான கிரியைகளை நீங்கள் காண போகிறீர்கள். രണ്ട് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. രണ്ട് കരങ്ങളെയും ഉയർത്തി കർത്തരെ ഈ മഹിമപ്പെടുത്തുക. കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ജനത്തിന്റെ പേരിൽ എന്റെ ദൈവത്തിന് ഒരു കൊയ്ത്ത് പകരുവാനുണ്ട്. இந்த கரங்களை உயர்த்தி இருக்கிற உங்கள் பேரில் ஒரு அறுவடை கர்த்தர் கட்டளையிட இருக்கிறார். അതേ നിന്റെ പേരിൽ ഒരു കൊയ്ത്തുണ്ട്. உங்கள் பேரில் ஒரு அறுவடை உண்டு. നിന്റെ ഭാവി വലിയ മഹത്തരമായിരിക്കും. உங்களுடைய எதிர்காலம் மிகுந்த பிரகாசமாயிருக்கும். ഈ ആലയത്തിന്റെ മഹത്വം പോയ മഹത്വത്തെക്കാൾ വലുതായിരിക്കുമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു. ஆலயத்தின் மகிமை கடந்த காலத்தின் மகிமையை பார்க்கலும் மிகுந்த மகிமையாய் இருக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ. விசுவாசிக்கிறவர்கள் கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தலாம். അതുകൊണ്ട് മറക്കുക. அதனால மறக்குங்கள். യേശു കർത്താവിലേക്ക് നോക്കിയാണ്. இயேசு கிறிஸ்துவை கவனித்து பாருங்கள். പ്രസംഗിച്ചു, പ്രവചിച്ചു, அவர் பிரசங்கித்தார், தீர்க்கதரிசனம் சொன்னார், സൗഖ്യമാക്കി വിടുവിച്ചു. குணமாக்கினார், விடுவித்தார். മാത്രമല്ല അവൻ ക്ഷമിച്ചു. மாத்திரமல்ல அவர் மன்னித்தார். ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോ அவன் டொனால்டு ட்ரம்ப் பிரசிடென்ட் ஆனபோது ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ 200-ലധികം ഫയലുകൾ സൈൻ ചെയ്തെന്നാ പറയുന്നത്. முதல் நாள் தானே 200க்கு அதிகமான கோப்புகளில் அவர் கையொப்பமிட்டார். ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ முதல் நாளில் தானே ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ എല്ലാ ഫയലും സൈൻ ചെയ്തു. அவன் முக்கியமான எல்லா கோப்புகளிலும் கையொப்பமிட்டார். യേശു കർത്താവ് ക്രൂശിൽ കയറിയപ്പോ இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் உயர்த்தப்பட்டபோது ആദ്യത്തെ ഫയൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫയലായിരുന്നു. முக்கியமான கோப்பு அது முக்கியமானதாக இருந்தது. പിതാവേ, ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്നറിയാകിയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ. பிதாவே, இவர்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்கள், இவர்களை மன்னிக்கணுமே. தொடும் பரிசுத்தான்மாவே, பரிசுத்தாவியானவர் தொடுவீராக. தொடும் பரிசுத்தான்மாவே, பரிசுத்தாவியானவர் தொடுவீராக. எல்லா மதக்கட்டுகள் உடையട്ടെ. எல்லா மதக்கட்டுகளும் உடைக்கப்படுவதாக. மென்டல் பிளாக்குகள் விட்டு போகട്ടെ. எல்லா மனநிலை பாதிப்புகள் விட்டு விலகுவதாக. எல்லா கைப்புகளும் பகைகளும் இயேசுவின் நாமத்தில் மறையട്ടെ. எல்லா கசப்புகளும் வைராக்கியங்களும் இயேசுவின் நாமத்தில் மறைவதாக. அடுத்த വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കാണുമ്പോൾ, அடுத்த வருடம் நாம் சேர்ந்து பார்க்கும்போது വിളിച്ചു പറ, ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ അല്ല. அவன் சொல்லணும், நாங்க அந்த வகுப்புல இல்ல. അടുത്ത വർഷം ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ അല്ല അണ്ണാ. அடுத்த வருடம் நான் இந்த வகுப்புல இல்ல. ഞാൻ അടുത്ത വർഷം ഈ നേരാകുമ്പോ അടുത്ത ലെവലിലാണ്. அடுத்த வருடம் இதே நிலையில் வரும் பொழுது நாம் அடுத்த நிலையில் உயர்த்தப்பட வேண்டும். മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, இயேசுவின் நாமத்தில் നിന്നെ മറ്റുള്ളവർ പകച്ചത് മറന്നുകളാ. உங்களை மற்றவர்கள் பகைத்ததை மறந்து விடுங்கள். അവനെ മുറിവേൽപ്പിച്ച മറന്നുകളാ. அவர்கள் காயப்படுத்தினதை மறந்து അപവാദം விடுங்கள். പറഞ്ഞത് മറന്നുകളാ. அவர்கள் அவமானப்படுத்தினதை അവർ மறந்து പാര விடுங்கள். വെച്ചത് മറന്നുകളാ. அவர்கள் சொன்னதை செய்ததை மறந்து விடுங்கள். നീ ഒരു പരാതിപ്പെട്ടി വേസ്റ്റ് ബോക്സ് ആകാതെ, കംപ്ലൈന്റ് ബോക്സ് ആകാതെ, நீங்கள் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பாக்ஸ் ஆகாதபடிக்கு നീ ഒരു സ്തുതിയൻ പെട്ടിയാക. நீங்கள் ஒரு துதிக்கிறவர்களாக மாறுங்கள். നീ ഒരു സ്തുതിയൻ പെട്ടിയാക. நீங்கள் துதிக்கிறவர்களாக மாறுங்கள். അവര് തിന്മയ്ക്കായി ചെയ്ത് കേട്ടാ. அவர் தீமைக்காய் செய்தார்கள். എന്റെ ദൈവം അത് നന്മയ്ക്കാക്കി കുട്ടി തീർത്ത്. என்னுடைய தேவன் அதை நன்மைக்காய் முடிய பண்ணினார். അവരെനിക്ക് തിന്മയ്ക്കായി ചെയ്തു. அவர் எனக்கு தீமைக்காய் செய்தார்கள். ദൈവം എനിക്ക് നന്മയ്ക്കായി. தேவன் அதை நன்மையாய் முடிய பண்ணினார். യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പ്രവചിക്കട്ടെ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഇന്ന് இரவு நான் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறேன். അടഞ്ഞ വാതിലുകളെ മുമ്പിൽ നൃത്തം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിക്കോ. அடைக்கப்பட்ட வாசல்களுக்கு முன்பதாக நீங்கள் நடனம் ஆடுவதற்கு ஆயத்தப்படுங்கள். അടഞ്ഞ വാതിലുകളെ മുമ്പിൽ നൃത്തം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിക്കോ. அடைக்கப்பட்ட வாசல்களுக்கு முன்பதாக நடனம் ஆடுங்கள். നീ വിളിച്ചു പറയുക. நீங்க கூப்பிட்டு சொல்லணும், ഇത് യഹോവയാൽ സംഭവിച്ചു. இது தேவனால் சம்பவித்தது. നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആശ്ചര്യമായിരിക്കുന്നു. நம்முடைய கண்களுக்கு ஆச்சரியம்
ആശ്ചര്യമായിരിക്കുന്നത്. കാരണം പോയതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലത് 2026 ഡിസംബർ 31 മുൻപ് ദൈവം നിനക്ക് നൽകാൻ പോകുകയാണ്. 2026 டிசம்பர் 31க்கு முன்ன தேவன் மகிமையானதை உங்களுக்கு தர போகிறார். പോയതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഈ വർഷം നീ കാണുവാൻ പോകുകയാണ്. அவன் நீங்கள் பார்த்ததை விட மேலானதை இந்த வருடத்திலே பார்ப்பீர்கள். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ആമേൻ പറഞ്ഞേ. விசுவாசிக்கிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தலாமே. അതുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി പരാതി പറയല്ലേ. ஆகையினால திரும்பி பார்த்து கம்ப்ளைண்ட் சொல்லாதீங்க. അയ്യോ എന്നെ അപ്പം തിന്നിട്ട് എന്നെ കളഞ്ഞവര്, அவன் என்னுடைய அப்பத்தை சாப்பிட்டுட்டு என்ன தள்ளினவங்க, സൗഖ്യം കിട്ടിയിട്ട് എന്നെ തള്ളിയവര്, அவன் விடுதலையை பெற்றுட்டு என்ன தள்ளினவங்க, എന്നെ നോക്കി ക്രൂശിക്ക ക്രൂശിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞവര്, என்னை நோக்கி சிலுவையில் அறைங்க சொன்னவங்க. ഞാന് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോൽ കൊടുത്തിട്ട് നീ അവനെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പത്രോസിനോട്, அவன் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் திறவுகோலை கொடுத்து விட்டு அவளை எனக்கு தெரியாது என்று சொன்ன பேதுருவோடு, എന്റെ പണസഞ്ചി കൊണ്ടു നടന്ന എന്റെ ട്രഷറർ, என்னுடைய பணப்பையை சுமந்து என்னுடைய ட்ரெஷரர் பொருளாளர், എല്ലാരും എന്നെ തള്ളി എന്ന്, எல்லாரும் என்னை தள்ளினார்கள், എല്ലാരും എന്നെ തള്ളി, எல்லாரும் என்னை தள்ளினார்கள். പക്ഷെ ഞാൻ അവരോട് ക്ഷമിച്ചു. ஆனால் நான் அவர்களை மன்னித்து, ഞാൻ അവരോട് ക്ഷമിച്ചു. நான் அவர்களை மன்னித்து, അതുകൊണ്ട് അമ്മമാർക്ക് എന്റെ ഉയർപ്പിനെ അടയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ஆகையினால் அவர்களுக்கு என்னுடைய உயிர் தொழுதலை அடைக்க முடியவில்லை. ഓ അവർക്ക് എന്റെ ഉയർപ്പിനെ തടയുവാൻ കഴിയത്തില്ല. அவர்களுக்கு என்னுடைய உயிர் தொழுதலை தடுக்க முடியவில்லை. In the name of Jesus. Hallelujah. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, இந்த இரவு நான் கூப்பிட்டு നിന്നെ சொல்லுகிறேன், തടുക്കാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല. உங்களை தடுக்க ஒருவராலும் முடியாது. ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ജനത്തോട് പറയാൻ, ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് 7 പേർക്ക് കൈ കൊടുത്ത് പറയണം, എന്നെ തടുക്കാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല. வட இந்தியாவில் இருந்தால் நான் சொல்லி இருப்பேன், எழும்பி நின்று 7 பேருக்கு கை கொடுத்து சொல்லணும், என்னை தடுக்க ஒருவராலும் முடியாது. എഴുന്നേറ്റ് നിന്നെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. எழுநேற்று நின்ன நான் அங்கு சொன்னாங்க. എഴുന്നേറ്റ് നിക്ക്, எழும்பி நில்லுங்க, കൈ കൊടുത്ത് പറ, എന്നെ തടുക്കാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല. அப்புறம் கை கொடுத்து சொல்லுங்க 7 பேருக்கு, என்ன தடுக்க யாராலும் முடியாது. എന്നെ തടുക്കാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല. தடுக்க யாருக்கு முடியாது. എന്നെ തടുക്കാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല. என்னை தடுக்க யாருக்கு முடியாது. വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം കൈ അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്. விசுவாசிக்கிறவர்கள் மாத்திர கரங்களை தட்டி கர்த்தரை துதியுங்கள். നിന്നെ തടയുവാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല. உங்களை தடுக்க யாருக்கு முடியாது. നിന്റെ സീസൺ മാറാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுடைய சீசன் மாற போகிறது. നിന്റെ സീസൺ മാറാൻ പോവാ. உங்களுடைய சீசன் மாற போகிறது. നിന്റെ ചർച്ച് മാറാൻ പോവാ. சபை மாற போகிறது. നിന്റെ ദൂത മാറാൻ പോവാ. உங்களுடைய செய்தி மாற போகிறது. നിന്റെ ലെവൽ മാറാൻ പോവാ. ലെവൽ മാற പോകുகிறது. ഒരു പുതിയ അംബ്രല്ല ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ஒரு புதிய கொடை പാസ്റ്റർമാരെ മക്കളെ, പിള്ളകളെ, നിന്റെ പിതാക്കന്മാർ ചെയ്യാത്ത വലിയ ശുശ്രൂഷ ദൈവം നിന്നിലൂടെ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுடைய பிதாக்கள் செய்யாத கனமான ஊழியத்தை கர்த்தர் உங்களை கொண்டு செய்ய போகிறார். കമോൺ, കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. கரங்களை തട്ടി கர்த்தரை துதியுங்கள். ശക്തിയോടെ, ശക്തിയോടെ. പിതാക്കന്മാർ ചെയ്യാത്തത് തലമുറ ചെയ്യും കാലം. പിതാക്കൾ ചെയ്യാത്തதை தலைமுறைகளை செய்யும் காலம். അബ്രഹാം കാണാത്തത് ഇസഹാക്ക് കണ്ടു. അബ്രഹാം കാണാത്തത് ഈസാക്ക് കണ്ടു. അബ്രഹാമിനില്ലാത്ത കൊയ്ത്ത് ഇസഹാക്കിനുണ്ടായി. അബ്രഹാമുക്ക് ഇല്ലാത്ത അറുവടை ഈസാക്കിന് கிடைத்தது. ഇസഹാക്കിനില്ലാത്ത ഗോവേണി യാക്കോബിനുണ്ടായി. ഈസാക്ക് കാണാത്ത ഏണിയെ യാക്കോബ് കണ്ടു. യാക്കോബിന് ചിന്തിപ്പാൻ കഴിയാത്ത സിംഹാസനം യോസേഫിന് ദൈവം കൊടുത്തു. യാക്കോബ് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത സിംഹാസനം യോസേഫിന് കൊടുത്തു. In Jesus name. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. സൈന്യത്താലല്ല, ശക്തിയാലല്ല, ബലത്തിനാലല്ല, ബലാക്കരത്തിനാലല്ല, കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനോ ഇന്ന് രാത്രി തലമുറകളെ ശാപങ്ങൾ തകർന്നു മാറുന്നു. തലമുറകളിൽ ശാപങ്ങൾ ഉടയുന്നത്. തലമുറകളെ പാരമ്പര്യ ശക്തികൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തകർക്കപ്പെടുന്നു. തലമുറകൾ മേലിരിക്കുന്ന പാരമ്പര്യ ശാപങ്ങൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഉടയുന്നത്. കരങ്ങൾ അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് കരങ്ങളെ തട്ടി കർത്തരെ തുതിയുங்கள்.
നിനക്കൊരു ഉയർച്ചയുണ്ട്, உங்களுக்கு ஒரு உயர்வு உண்டு, നിനക്കൊരു നന്മയുണ്ട്. உங்களுக்கு ஒரு நன்மை உண்டு. നിന്നെ ഉയർത്തുന്നു, നിന്റെ അരികിൽ നിൽക്കുന്നു. உங்களை உயர்த்துகிறவர் உங்கள் അരികിൽ இருக்கிறார். യെസ് യെസ് അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയാൽ அவரை மகிமைப்படுத்துங்க. അന്യഭാഷ കുറയല്ലേ, அந்நிய பாஷை குறைய கூடாது, കയ്യടി നിർത്തല്ലേ, கை தட்டுதல் நிறுத்த கூடாது. തടുക്കാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല. உங்களை தடுக்க ஒருவராலும் முடியாது. അവൻ നോഹയുടെ പെട്ടകമാണ്, அவர் நோகையுடைய பேழை. അവൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെയുണ്ട്. அவர் இந்த இரவு இங்கு இருக்கிறார். അവൻ അബ്രഹാമിന്റെ യാഗമാണ്, அவன் ஆபிரகாமின் பலியாயிருக்கிறார். ഇസഹാക്കിന്റെ പകരമായുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടിയാണ്. அவர் ஈசாக்குக்கு பதிலான ஆட்டுக்குட்டியாக இருக்கிறார். അവൻ യാക്കോബിനെ ഇസ്രായേലാക്കി തീർത്തവനാണ്. அவர் யாக்கோபை இஸ்ரவேலாக மாற்றி தீர்த்தவர். അവൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെയുണ്ട്. அவர் இன்றிரவு இங்கு உண்டு. അവൻ യോസേഫിന്റെ സ്വപ്നമാണ്, அவன் யோசேப்பின் சொப்பனமாயிருந்தது. അവൻ മോശയുടെ പ്രവചനമാണ്, அது மோசையின் தீர்க்க தரிசனம். അവൻ യോശുവയുടെ ധൈര്യമാണ്, அவன் யோசுவாவின் தைரியம். അവൻ ഏലിയാവിന്റെ തീയാണ്, அவர் எலியாவின் அக்கினி. അവൻ എലീശായുടെ പുതപ്പാണ്. அவர் எலிசாவின் சால்வை. ഇന്ന് രാത്രി അവൻ ഇവിടെയുണ്ട്. இந்த இரவு அவர் இங்கு உண்டு. അവൻ ദാവീദിന്റെ കവണയാണ്, அவர் தாவீதின் கோல். അവൻ യെശയ്യാവിന്റെ ദൂതാണ്, அவர் ஏசாயாவின் செய்தி. അവൻ യിരെമ്യാവിന്റെ പുലമ്പലാണ്, அவர் எரேமியாவின் புலம்பல். അവൻ എസെക്കേലിന്റെ ദർശനമാണ്, எசேக்கியேலின் தரிசனமாகும். അവൻ നിന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. அவர் உங்கள் கரங்களை பிடித்திருக்கிறார். നീ തകരുവാൻ അവൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. நீங்கள் தகர்க்கப்படுவதற்கு அவர் ஒப்பு கொடுப்பதில்லை. ശബ്ദം ഉയർത്തി ആരാധിച്ച് சத்தம் உயர்த்தி துதியுங்கள். മറക്ക ഇന്നലകളുടെ കണ്ണുനീർ മറക്ക, அவன் நேற்றைய கண்ணீரை மறந்து விடுங்கள். ഇന്നലത്തെ ദുഃഖങ്ങളെ മറക്ക, நேற்றைய துயரங்களை மறந்து விடுங்கள். ഇന്നലത്തെ പരാജയങ്ങൾ മറക്ക, அவன் நேற்றைய தோல்விகளை மறந்து ഇന്നലെ விடுங்கள். അവർ ചെയ്തത് ഇവർ ചെയ്തത് മറ്റവർ പറഞ്ഞത് മറക്ക. நேற்றைக்கு அவர்கள் செய்தது இவர்கள் செய்தது அதெல்லாம் மறந்து விடுங்கள். സ്റ്റോർ ഹൗസ് തുറക്കുന്നു, வாழ்க்கை ஸ்டார் ஹவுஸ் திறக்கிறது. സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഭണ്ഡാരശാലകൾ തുറക്കുന്നു, பண்டார சாலை திறக்கிறது. സദൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഭണ്ഡാരശാലകൾ തുറക്കുന്നു. அவன் தென் பிரதேசத்தினுடைய பண்டாரங்கள் திறக்குகிறது. ഇന്ത്യൻ ചർച്ചിന് വേണ്ടി ഭണ്ഡാരശാലകൾ തുറക്കുന്നു. இந்திய திருச்சபைகளுக்காக வானத்தின் வாசல்கள் திறக்குகிறது. ഇന്ത്യൻ ചർച്ചിന് വേണ്ടി ഭണ്ഡാരശാലകൾ തുറക്കുന്നു. இந்திய சபைகளுக்காக வானத்தின் வாசல்கள் திறக்கிறது. സ്വന്തക്കാർക്കും നീ വിളമ്പും, അന്യർക്കും നീ വിളമ്പും. சொந்தங்களுக்கும் நீங்கள் கொடுப்பீர்கள், அந்நியர்களுக்கு நீங்கள் கொடுப்பீர்கள். സ്റ്റോർ ഹൗസ് തുറക്കപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. அவன் வானத்தின் வாசல் திறக்கப்படுகிறது. ഇതൊരു മിഷണറി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. அவன் இது ஒரு மிஷனரி பிரதேசம். ഇതൊരു മിഷണറി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. இது ஒரு மிஷனரி பிரதேசம். കഴിഞ്ഞ 35 വർഷമായി 36 വർഷമായി ഞാൻ പീറ്റർ പാസ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. கடந்த 36 ஆண்டுகளாக எனக்கும் பாஸ்டர் பீட்டர் அவர்களுக்கு தொடர்பு இருக்கிறது. ഞങ്ങൾ ശക്തന്മാരെ ദൈവദാസന്മാർ ദൈവദാസിമാർ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകുകയാണ്. அவன் எங்களை விட வல்லமையான தேவ ஊழியர்கள் ஊழியக்காரிகள் இந்த பிரதேசத்திலிருந்து எழும்ப போகிறார்கள். എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் എത്ര விசுவாசிக்கிறீர்கள்? പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் ഞങ്ങൾ விசுவாசிக்கிறீர்கள்? ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പറയുന്നവരുടെ കരങ്ങൾ ഉയരട്ടെ. கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்கள், கரங்கள் உயரட்டுமே. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പറയുന്നവരുടെ കരങ്ങൾ ഉയരണമേ. அவன் எங்களை உபயோகிக்கும் என்று சொல்லுகிறவர்களின் கரங்கள் உயரட்டுமே. ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരെ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പറയുന്നവരുടെ കരങ്ങൾ ഉയരട്ടെ. எங்கள் பிள்ளைகளை உபயோகிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறவர்களின் கரங்கள் உயரட்டுமே. ആ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയാൽ അവിടെ നിൽക്കരുത്, വേഗത്തിൽ മുന്നിൽ വന്നേ. அந்த கரங்களை உயர்த்தினவர்கள் இனி அங்க நிற்க கூடாது, வேகமாக முன்ன வாருங்க. 5 മിനിറ്റ് എല്ലാരും മുന്നിൽ വരണം. എല്ലാരും ഒന്നറിയാം, എല്ലാരും മുന്നിൽ വരണം. 5 நிமிடம் அனைவரும் முன்ன வரணும். எல்லாரும் என்று சொன்னால் இந்த மைதானத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் முன்னே வரணும். Come on, എത്ര പെന്തിക്കോസ്
പെന്തക്കോസ്തുകാർക്ക് അനുസരണ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. വാ, எத்தனை பெந்தேகோஸ்துக்காரங்களுக்கு கீழ்ப்படிதல் உண்டுன்னு தெரியும். எல்லாரும் முன்ன வாங்க, എല്ലാരും മുന്നിൽ വന്ന്, எல்லாரும் முன்ன வாங்க, എല്ലാ വിഐപികളും മുന്നിൽ വന്ന്, எல்லா விஐபிக்களும் முன்ன வாங்க, എല്ലാ ആന്റിമാരും മുന്നിൽ വാ, எல்லா ஆண்டிமாரும் முன்ன வாங்க, എല്ലാ പാസ്റ്റർ ആന്റിമാരും മുന്നിൽ വാ, எல்லா பாஸ்ட் ஆண்டிமாரும் എല്ലാ முன்ன வாங்க, പഴയ വിശ്വാസി മുന്നിൽ വാ, எல்லா பழைய விசுவாசிகள் എല്ലാ முன்ன പുതിയ வாங்க, വിശ്വാസി, எல்லா புதிய விசுவாசிகள் முன்ன എല്ലാ வாங்க, സിഎ മെമ്പേഴ്സ് മുന്നിൽ எல்லா വാ, சிஏ மெம்பர்ஸ் முன்ன வாங்க, സിഎ ലീഡേഴ്സ് മുന്നിൽ വന്ന്, சிஏ லீடர்ஸ் முன்ன வாங்க, എല്ലാ വിമൻസ് ഫെലോഷിപ്പുകാർ വേണ്ടി எல்லா வுமன்ஸ் ஃபெலோஷிப் முன்ன வாங்க, എല്ലാ ഫ്രണ്ട് അതെ മെൻസ് ഫെലോഷിപ്പ് എല്ലാവരും எல்லா மென்ஸ் ஃபெலோஷிப் எல்லாரும் முன்ன வாங்க. വരിക വരിക. ബ്രദർ സുരേഷ് ബാബുവിന്റെ അടുക്കലേക്കല്ല വരുന്നത്. வாருங்க வாருங்க பிரதர் சுரேஷ் பாபுட்ட எல்லாம் நீங்க வர்றது, അതെ യേശു കർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു. இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்தில் நீங்க கடந்து வர்றீங்க. ഏറ്റവും പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നവർ എത്രത്തോളം മുന്നിലേക്ക് വരാമോ അത്രത്തോളം മുന്നിലേക്ക് വരിക. ஆனா பின்னாடி நிற்கிறவங்க அப்படியே ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி வாங்க. பின்னாடி நிற்கிறவங்க എല്ലാരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരും, ஆமென், அனைவரும் என்று சொன்னா அனைவரும். இந்த மைதானத்துல யாரும் இனி பின்னாடி நிக்க கூடாது. എല്ലാവരും വന്ന്, எல்லாரும் வாருங்க, எல்லாரும் வாருங்க. ஹalleluya, thank you Jesus, ஹalleluya, thank you Jesus, ஹalleluya, thank you Jesus, ஹalleluya, thank you Jesus. தகப்பனே, നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉടഞ്ഞവരാണ്, நீங்கள் ஆமென் இது தகந்து போனவர்கள், നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കരഞ്ഞവരാണ്, நீங்கள் ஆமென் அதிகமாக அழுதவர்கள், നിങ്ങൾ ഒത്തിരി നിന്ദിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, நீங்கள் அதிகமாக നിങ്ങൾ நிந்திக்கப்பட்டவர்கள், ഒത്തിരി തകർക്കപ്പെട്ടവരാണ്, நீங்கள் அதிகமாக നിങ്ങൾ தகர்க்கப்பட்டவர்கள், ഒത്തിരി ഉടയ്ക്കപ്പെട്ടവരാണ്, நீங்கள் அதிகம் உடைக்கப்பட்டவர்கள், നിങ്ങൾ ചിലർ ആത്മഹത്യ 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 എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ്, நீங்கள் அநேக தற்கொலை 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 என்று சொன்னவர்கள். വരിക വരിക എല്ലാരും ഫ്രണ്ടി വാ, வாருங்கள் வாருங்கள், எல்லாரும் முன்னே வாருங்கள், വേഗത്തിൽ ഫ്രണ്ടി വന്ന്, வேகமாக முன்னே வாருங்கள். വരിക വരിക. അവർ ഫ്രണ്ടി വരുമ്പോ നമുക്ക് ആ പാട്ട് പാടാം. ஆமென், வாருங்கள் வாருங்கள், நீங்க முன்ன வரும்போது நமக்கு இந்த பாடலை பாடலாம். വാടിയും നീയേ സത്യവും നീയേ അങ്ങേ ഞാൻ ആരാധിക്കും. വാടിയും നീയേ സത്യവും നീയേ അങ്ങേ ഞാൻ ആരാധിക്കും. എൻ ചിന്തയും യേശു ചിന്തയും നീയേ ആശയും നീയേ അങ്ങേ ഞാൻ ആരാധിക്കും. അങ്ങ് ഞാൻ ചിന്തയും നീയേ ആശയും നീയേ അങ്ങേ ഞാൻ ആരാധിക്കും. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കണ്ണുകൾ ഇളച്ച് അങ്ങേ ഞാൻ, கரங்களை உயர்த்தி கண்களை மூடி ഞാൻ ആരാധിക്കും. യേശുവിനെ അങ്ങേ ഞാൻ ആരാധിക്കും. പാടിക്കേ ഹല്ലേലൂയ 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 ഒരിക്കൽ കൂടെ ഹല്ലേലൂയ 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 ഒരു സെക്കൻഡ് എന്നെ നോക്കിക്കേ. ஒரு நிமிடம் என்ன கவனிங்க. ആരനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടോ? யார் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார்கள்? എല്ലാവരും ക്ഷമിച്ചവരായിരുന്നു, அவர்கள் எல்லாரும் மன்னித்தவர்களாயிருந்தார்கள். അവര് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റോ? ஆமென், அவர் உயிர்த்தெழுந்தார். ആരാണോ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് അവൻ ക്ഷമിച്ചവനായിരുന്നു. ஆமென், யார் உயிர்த்தெழுந்தார்கள் அவர்கள் மன்னித்தவராயிருந்தார். യേശു ഉയർത്തു, இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார், அவர் மன்னித்தார். ആരാണോ ഉയർത്തപ്പെട്ടത് മാനിക്കപ്പെട്ടത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് അവർ ക്ഷമിച്ചവനായിരുന്നു. யார் உயர்த்தப்பட்டார்கள் கனம் பண்ணப்பட்டார்கள் அவர்கள் மன்னித்தவர்களாயிருந்தார்கள். യാക്കോബിന്റെ കോമഡി ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. யாக்கோபின் ஏணி இந்த இரவு இங்கு இறங்கி வந்திருக்கிறது. ഉയർത്തപ്പെടാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചു. உயர்த்தப்பட விரும்புகிறவர்கள் கர்த்தரோடு பேசுங்கள்.
come on. கருத்தோடு கருத்தாய் ஹalleluya എല്ലാ കൈപ്പിന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിയുന്നു എല്ലാ കസപ്പിൻ കെട്ടുകൾ ഉടയുகிறது കൈപ്പിന്റെ ക്യാൻസറുകൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറട്ടെ കസപ്പിൻ ക്യാൻസറുകൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വിട്ടു വിലകുവதாக കൈപ്പിന്റെ നുകങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തകരട്ടെ കസപ്പിൻ നുകങ്ങൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഉടയുവதாக കൈപ്പിന്റെ സകല രോഗമണ്ഡലങ്ങൾ അധികാരമുള്ള യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഉടഞ്ഞു മാറട്ടെ കസപ്പിൻ സകല രോഗമണ്ഡലങ്ങൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഉടയ്ക്കപ്പെടുവதாக യെസ് കർത്താവ് നിന്നെ വിടുവിക്കുന്നു അവൻ കർത്താവിനെ വിടുവിക്കുന്നു യേശു നിന്നെ വിടുവിക്കുന്നു യേശു ഉങ്ങളെ വിടുവിക്കുന്നു യേശു നിന്നെ വിടുവിക്കുന്നു യേശു ഉങ്ങളെ വിടുവിക്കുന്നു സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുക അവൻ സുഖത്തെ സുതന്ത്രിക്കുക വിടുതൽ പ്രാപിക്കുക വിടുതലയെ സുതന്ത്രിക്കുക every spirit of unforgiveness and bitterness come out in Jesus name മன்നിക്കാത്ത ആവികൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഇന്ന് വിട്ടു വിലകുവதாக എല്ലാ ക്ഷമിക്കാത്ത ദുരാത്മാവേ കൈപ്പിന്റെ ശക്തിയെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പുറത്തു വരിക മன்னிக்காத ദുഷ്ട ആവിയെ കസപ്പിൻ ക്രിയകൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വിട്ടു വെളിയേറുവதாக yes വിടുതൽ വിടുതலை ആ വേദനകൾ പുറത്തു പോകട്ടെ അവനது വേദനകൾ വെളിയേറുവதாக ആ ദുഷ്ടരോഗങ്ങൾ പുറത്തു പോകട്ടെ ദുഷ്ടവ്യാധികൾ വെളിയേറുവதாக കൈപ്പും വിരോധവും കൊണ്ടു നടക്കുന്ന സകല കെട്ടുകൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വെളിയിൽ പോകട്ടെ കസപ്പ് വൈരാഗ്യം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അവൻ അനുഭവങ്ങൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ യേശു നിന്നെ തുടർന്ന് വിടുവിക്കുന്നു യേശു ഉങ്ങളെ തൊടുகிறார் സുഖമാக்குகிறார் വിടുവിക്കുന്നു വിടുതലയാക്കുகிறார் നേരല്ല കേളുங்க அவன் சம நேரம் இல்லாதனால கவனிங்க കേൾക്കുക கேளுங்க கவனிங்க യോസേഫേ அவன் யோசேப்பே പിള്ളേരുടെ പേരെന്നാ அவன் பிள்ளைகளுடைய பேர் என்ன കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേരെന്നാ அவன் பிள்ளைகளுடைய பேர் என்ன മൂത്ത ആളുടെ പേര് മനശ്ശെ மூத்தனுடைய பேர் மனாசே മൂത്ത ആളുടെ പേര് മനശ്ശെ மூத்தனுடைய பேர் மனாசே എന്നാടാ മനശ്ശെ എന്ന് പറഞ്ഞു என்ன மனாசே என்று சொன்னால் என்ன എന്റെ സങ്കടകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ മറന്നു என்னுடைய வருத்தங்கள் எல்லாவற்றையும் நான் மறந்தேன் ജോയ് സാറേ എന്റെ സങ്കടകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ മറന്നു என்னுடைய வருத்தங்கள் யாவையும் நான் மறந்தேன் എന്ന് വെച്ചാ என்று சொன்னால் 17 വയസ്സിൽ അമ്മാവന്റെ എന്നോട് അസൂയ കാണിച്ചില്ലേ 17வது வயதுல என்னட்ட பொறாம கொண்டாங்கல்ல ഞാൻ മറന്നു நான் மறந்தேன் എനിക്ക് പുതിയ ഉടുപ്പ് കിട്ടിയപ്പോ അമ്മാരെ മോൻ മാറിയില്ലേ அவன் எனக்கு புதிய பல வருட அங்கி கிடைத்தபோது அவருடைய முகங்கள் மாறினது ഞാൻ അതെല്ലാം മറന്നു நான் அதெல்லாம் மறந்தேன் അമ്മാരെ എന്നെ പിടിച്ച് കുഴിയില് തള്ളിയില്ലേ அவர்கள் என்னை பிடித்து குழியில போட்டாங்களே ഞാൻ അതെല്ലാം മറന്നു நான் அதெல்லாம் மறந்தேன் അമ്മാരെ എന്നെ വിറ്റ് പൈസയാക്കിയില്ലേ அவர்கள் என்னை விட்டு காசு சம்பாதித்தாங்க അതെല്ലാം മറന്നു அதெல்லாம் மறந்தேன் ആ ചേച്ചി എനിക്കെതിരെ അവാദം പറഞ്ഞില്ലേ அந்த அக்கா எனக்கு எதிராக துர்காமன் தேவையில்லாம பேசினாங்களே ഞാൻ അവളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ അതെല്ലാം മറന്നു நான் அதெல்லாம் மறந்தேன் അമ്മാരെ എന്നെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ ഇട്ടില്ലേ அவங்க என்ன பிடிச்சு ஜெயில போட்டாங்கல்ல ഞാൻ മറന്നു நான் മറந்தேன் ഞാൻ ജയിലിൽ കയറിയത് സ്വപ്നക്കാരനായിട്ട് அவன் நான் ஜெயிலுக்குள்ள போனது சொப்பரக்காரனா പക്ഷെ ജയിലിൽ കയറിയപ്പോ എന്റെ ആവിക്കുറിയ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു പ്രൊമോഷൻ ലഭിച്ചു ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നവനല്ല ഞാൻ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവനായി ஆனா ஜெயிலுக்குள்ள போன பொழுது எனக்கு ஒரு ப்ரமோஷன் கிடைச்சது நான் சொப்பனை காண்கிறவன் நல்ல சொப்பனத்தை வியாக்கியானம் பண்ணுகிறவன் കേളുങ്ക ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയത് അപ്പന്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടപ്പോഴാണ് കൊണ്ടല്ല நான் பிரைம் மினிஸ்டராக மாறினது தகப்பனை வீட்டிலிருந்து சொப்பனம் கண்டதினால் அல்ல ഞാൻ ജയിലിൽ കിടന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചത് நான் சிறைச்சாலையில் இருந்து அவன் தீர்க்கதரிசனம் வியாக்கியானம் பண்ணினதினால ഈ കൃപ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി இந்த கிருபை எங்கே இருந்து கிடைத்தது എന്റെ നല്ല കാലത്തല്ല കിട്ടിയത് என்னுடைய நல்ல நாட்களில் கிடைக்கவில்லை നല്ല കാലത്തല്ല ഇത് കിട്ടിയത് நல்ல காலத்தில் இது கிடைக்கல ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്ന് പിടച്ച ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു நான் தனிமையில் அழுது புரண்ட ஒரு நாட்கள் இருந்தது കരയിൽ പിടിച്ചിട്ട മത്സ്യം പോലെ ഞാൻ പിടച്ച ഒരു കാലത്ത് എനിക്കൊരു കൃപ കിട്ടി நான் அப்படி அழுது புரண்ட நாட்களில் எனக்கு ஒரு தேவ கிருபை கிடைத்தது ഒറ്റയ്ക്ക് കരഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ தனிமையில் அழுத யாராகவும் இருக்கிறீர்களோ ഒറ്റയ്ക്ക് കരഞ്ഞ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ தனிமையில் அழுகிறவர்கள் யாராகவும் வந்திருக்கிறீர்களோ എന്റെ പ്രവചനം കേട്ട് என்னுடைய தீர்க்க தரிசனத்தை கேட்டு എന്റെ ദൂത് കേട്ട് ജോലി പ്രമോഷൻ കിട്ടി അവനും എന്നെ മറന്നു அவன் தீர்க்க தரிசனத்தை கேட்டு ப்ரமோஷன் கிடைத்தவன் என்ன மறந்து போனான்
പാസ്റ്റർമാർ കേൾക്കണം കേട്ടോ. பாஸ்டர்மார் கேளுங்க கேளுங்க. ചിലക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമല്ല, നിന്റെ അഭിഷേകത്തെയാണ് ഇഷ്ടം. ஆமென். சிலருக்கு உங்களை விருப்பம் இல்ல, உங்க அபிஷேகத்தை தான் விருப்பம். നിന്നെ ഇഷ്ടമില്ല, നിന്റെ അഭിഷേകത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ നിന്റെ മിത്രമല്ല, നിന്റെ ശത്രുവാണ്. உங்களை விருப்பம் இல்ல, உங்க அபிஷேகத்தை விரும்புகிறவங்க உங்க சிநேகிதன் அல்ல, உங்க சத்துரு. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷം വിളിക്കൂല. இப்படி சொல்ல நிறைய உண்டு. எல்லாவற்றையும் சொன்னா அடுத்த வருஷம் கூப்பிட மாட்டீங்க. അപ്പൊ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ஆமென். மனாசே என்று சொன்னா ഒരുപാട് ഇതുപോലെ തിന്മ പറയാനുണ്ട്. ഇത് രാത്രി മുഴുവൻ പറഞ്ഞാൽ തീരത്തില്ല. ഒരുപാട് തിന്മ പറയാനുണ്ട്. ஆமென். அநேக தீமைகளை சொல்ல உண்டு, ராத்திரி முழுவதும் சொன்னாலும் தீராது. പക്ഷെ അതെല്ലാം ഞാൻ മറന്നു. ஆனா அதெல்லாவற்றையும் நான் மறந்தேன். അതെല്ലാം ഞാൻ മറന്നു. அதெல்லாவற்றையும் நான் மறந்தேன். ഇപ്പൊ എനിക്ക് ஞாபகമില്ല. இப்ப எனக்கு ஞாபகமே இல்ல. ഏത് മാസം എന്നറിയില്ല, எந்த மாசம்னு தெரியாது, ഏത് തീയതി എന്നറിയില്ല, எந்த தேதின்னு தெரியாது. ഒന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല. உங்க எங்கேயுமே எழுதி வைக்கல. എഴുതിയ ബുക്ക് കാണാതെ പോയി. எழுதிய டைரி தான் காணாம போனது. അതിനായി സ്തോത്രം. அதற்காக ஸ்தோத்திரம். മനസ്സ്, அவன் மனாசே, എന്റെ തിന്മ, എന്റെ കയ്പ് മുഴുവൻ പോയി. என்னுடைய வருத்தம் எல்லாம் போனது. എല്ലാരും ആമേൻ പറ മക്കളെ. எல்லாரும் ஆமென் சொல்லுங்க. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചെറുക്കനാണ്. ஆமென். நான் உங்க பிள்ளை, உங்க பையன். ഞാൻ 19ാമത്തെ വയസ്സ് നിങ്ങളെ അവിയലും സാമ്പാറും കഴിച്ച പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി. நான் 19வது வயது முதல் உங்க அவியல் சாம்பார் எல்லாம் சாப்பிட்டு தான் பிரசங்கித்து கொண்டிருக்கிறேன். ഇന്ന് 43 രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രസംഗിച്ചു. இன்னைக்கு 43 நாடுகளில் പ്രധാന കാര്യം ஆமென். முக்கியமான காரியம் forgiveness. ஆமென், மன்னிக்கிறது. ദൈവരാജ്യത്തിൽ ലിഫ്റ്റ് ഇല്ല, ലിഫ്റ്റ് ഇല്ല. அவன் தேவனுடைய ராஜ்யத்துல லிப்ட் கிடையாது. കയറി നിന്ന് ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോ അങ്ങ് പൊങ്ങിപ്പോൻ. உள்ள நின்று பட்டணம் பிதுக்கும் போது மேல போக முடியாது. വില കൊടുത്താലേ കയറി വരാൻ പറ്റും. பிள்ளை கொடுத்தால் மாத்திரமே ஏறி வர முடியும். മനസ്സേ, ഞാൻ മറന്നു. மனாசே, நான் மறந்தேன். ഞാൻ നിർത്തി ഒരു സെക്കൻഡ്. நான் நிப்பாட்டினேன் ஒரு செகண்ட். ഞാൻ ഒരു ദിവസം കടയിൽ ചെന്ന് സാധനം വാങ്ങി സർഫ് എടുത്തപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു സോപ്പ് ഫ്രീ. நான் ஒரு முறை கடையில போய் ஆமென் ஒரு பொருள் சர்ப்பு வாங்கின போது அவர் சொன்னார் சோப்பு ஃப்ரீ. മനസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഫ്രൈം ഫ്രീ. ஆமென். மனாசே உண்டு என்றால் எப்ராயிம் இலவசம். മനസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഫ്രൈം ഫ്രീ. மனாசே உண்டு என்றால் எப்ராயிம் இலவசம். എഫ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ്. ஆமென். எப்ராயிம் என்று சொன்னால் கனி கொடுக்கிற அனுபவம். ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ്, கனி கொடுக்க, கனி நிறைந்த அனுபவம். ക്ഷമിച്ച് ജീവിക്കണം മക്കളെ. மன்னித்து வாழணும் பிரியமானவர்களே. പ്രസംഗിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം മക്കളെ. பிரசங்கிக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள், ജീവിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസം മക്കളെ. வாழ்வது ரொம்ப கஷ்டம். ഈ ദൂത് ആദ്യം എനിക്ക് ദൈവം തരുമ്പോ, இந்த செய்தி முதலாவது எனக்கு கத்த தரும்போது 2.25 മണിക്കൂർ ഞാൻ പെടഞ്ഞ് കരഞ്ഞു നിലത്ത് വീണ്. 2.25 மணி நேரம் நான் தரையில புரண்டு அழுது. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. அதனால தான் நான் இன்றைக்கு இங்க இருக்கிறேன். ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടം കൊണ്ട് തീരല്ലേ. இந்த ராத்திரி இங்க கொண்டு முடிய கூடாது. നിന്റെ റൂമിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചലിക്കാൻ പോ. உங்க அறையில பரிசுத்தாவியானவர் கிரியை செய்ய നിന്റെ വീട്ടിൽ ദൈവാത്മാവ് ചലിക്കാൻ പോ. உங்க வீட்டுல பரிசுத்தாவியானவர் கிரியை செய்ய ദൈവദൂതന്മാർ നിന്റെ വീടിന്റെ ഭാഗത്തും ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയോ. தேவதூதர்கள் மகிமையோடு வீடுகளில் இறங்கி வருகிறார்கள். Glory, 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 glory. மகிமை 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 மகிமை. Glory, 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 glory. மகிமை 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 தேவ மகிமை. മനസ്സേ, மனாசே, എഫ്രൈം. எப்ராயிம். ഇത് പറഞ്ഞു നിർത്താം. ഇത് ലാസ്റ്റ് റെവലേഷൻ. இத சொல்லி நிப்பாட்டுகிறது லாஸ்ட் வெளிப்பாடு. രാജ്യങ്ങൾ അവന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു. அவன் ராஜ்யங்கள் அவர்களுக்கு முன்னே வந்தது. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ கொஞ்ச நாட்கள் தாண்டிற போது, മക്കളെ, ആരൊക്കെയാണ് നിന്നെ നോക്കി മുരച്ചത്? ആരൊക്കെയാണ് അസൂയപ്പെട്ടത്? யாரெல்லாம் அவங்கள பார்த்து முறைத்தாங்க, யாரெல்லாம் பொறாம கொண்டாங்க, ആരൊക്കെ കുഴിയെ തള്ളിയോ? யாரெல்லாம் குழியில போட்டாங்க, ആരൊക്കെ വിറ്റ് പൈസയാക്കി? யாரெல்லாம் விட்டு காசு உண்டாக்குனாங்க, ആരൊക്കെ ജയിലിൽ ഇട്ടോ? யாரெல்லாம் ஜெயில போட்டாங்க, ആരൊക്കെ അപവാദം പറഞ്ഞു? யாரெல்லாம் அவமானம் சொன்னாங்க, അവന്മാര് വന്ന് ക്യൂ ആയിട്ട് നിന്നു. அவங்க வந்து வரிசையா நிக்கிறாங்க. ഡിസംബർ 31 തികയുന്നതിന് മുൻപ്, டிசம்பர் 31 முடிகிறதற்கு ഈ முன்னே പ്രവചനം നിന്നിൽ നിറവേറാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ്. இந்த தீர்க்க தரிசனம் உங்களில் நிறைவேற போகிறது. യോസേഫുമാർ ദൈവത്തെ നന്ദി പറയട്ടെ. 2026 யோசேப்புகள் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தலாமே.
Come on, storehouse തുറക്കുന്നു, storehouse തുറക്കുന്നു, storehouse തുറക്കുന്നു. ഭണ്ഡാരശാല திறக்கப்படுகிறது, ഭണ്ഡാരശാല திறக்கப்படுகிறது, ഭണ്ഡാരശാല திறக்கப்படுகிறது. പതിനായിരങ്ങൾക്ക് ലക്ഷങ്ങൾക്ക് നീ ഒരു അനുഗ്രഹമാകാൻ പോകുന്നു. പതിനായിരങ്ങൾക്ക് ലക്ഷങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ആശീർവാദ പാത്രമായി മാറാൻ പോകുகிறீர்கள். Come on, നിർത്തല്ലേ, 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 നിർത്തല്ലേ. നിപ്പാട്ട വേണ്ട, നിർത്ത വേണ്ട, നിർത്ത വേണ്ട, നിർത്ത വേണ്ട, നിർത്ത വേണ്ട. അബ്രഹാമിന്റെ, ഇസഹാക്കിന്റെ, യാക്കോബിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ ജനത്തെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ആബ്രഹാം, ഈസാക്ക്, യാക്കോബിൻ ദേവനുடைய நாமத்தில் இந்த ஜனத்தை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன்.